okay to pick Lash on his own. I think if you want to pick Lash early, you need IO. If you want to pick Lash at the back of the draft, I think you're fine. Bleed эсрэг SMG. SMG last ban the Broodmother, so they're still concerned that Ice might whip it out. Final phase. It's a good ban because right now they kind of have to address the Naga, and I think the way at least Ice likes to play is he likes to be another problem on the map for you. Either chase me or chase my carry. I mean, there's nothing much you need to ban. You know, like not any heroes that has a very big threat during the draft. You know, I feel like there's nothing better to ban. Just ban out the. За сайн уу. Сомо mention. За last week-ийн хараад яг хоолоо идэт. Сум байгаа шүү анда. Сум байлгана. Юу жаг вэ? NP3 болоод. NP3-ийн өдөөс Naga болно. Асуудалгүй дээ. Naga бол асуудалгүй л чинь. Jag DK Miran, Jag Miran. DK ч гэсэн гоё явчих. Би энэ дээр өөрчлөлт угаасаа билет нэг гейм аав нэг орцсон шүү. Билет нэг гейм аав нэгэд. Яа нэг тэгж бодож байгаа хэрэг. SMG нэгдүгээрт слотоо угаасаа айл хэзээ авцсан баг. Тэ би суул тавилт явах болов уу гэж хараад байгаа. Тэгээд л ер нь тэгээгүй байсан ч гэсэн билет SMG-гээс нэг гейм хангалттай авчих хэмжээний явах шүү дээ. За last week. Kotl. Айгуу гоё пик ороод ирлээ дээ. Storm, Kotl, NP 2 руу н ороод catch хийгээд байна. Cortana Storm байна. За энэ бүр мань бол билет гэж бодож байна үлзээ. Билет хангалттай очно л гэж бодож байна. Jag авах энэ дээр Redness Madness-тэй билет хийх баг. Эргэлдээд. BKB контрол манад байхгүй юм байна. Гэтэ өөртөө BKB-тэй бас illusion tank-руулаад. What hero would they have picked there that you would have picked? Аюултай Mirana Tiny айлтанд байж л. Like if he played something like the ones that he played well last time, Ember, Pango, and They know. За билет хожчихсоо. Сайхан амтд. Бүрэлдэхүүн уулан чангарсан season-д. Тэгэл Geekslate чиг болсон доо. Stormy lane Cotton mid болчихвоо сая. Tiny угаасаа Tiny Mirana хоёул спорт хэлэх. Cotton спорт болгосон уу? Сая тэрийг харж амжсангүй. Meanwhile, SMG doing some fun experimentation, bringing out Juggernaut for the very first time here in the SCA DPC. And now it's time for our most objective casters. It's Avo and Seek. What is happening? That's supposed to be ironic? За тоглолт гэсэн. We usually Пауз авсан юм аа. Impulse-ийн өнгө мөнгөн айгу хөөрхөө. I'm going to have to talk to Neil about this. Түрүү season-д байсан. Датагийн Bat-UlziiAK кафе нь шүү дээ. Objective based? Oh, because I like towers. I like towering over people because of my height. Is that what you're going to do to Neil later? There we go, we're back. За тоглолт. You know what I'm excited about, Richie? I'm very excited about this thing which I've seen in my За Cordon энэ хэмбэгч байсан. Котлж байсан гоё лэнд. Tiny байсан ч илүү лэнд. And it's just become the build. At least from what I've been watching. I have not seen this here at all in any sort of like important games. I can only speak from like really low level pubs, but everyone's building Radiant's Juggernaut. Let's see. Дээрээс арья тоглолтоо. Spin to win. I wonder if we're going to see Radiant's Naga Moon. Siren or Meteor Hammer Naga Siren. None of that garbage. That's bad. Mid Kotlin Ben. More like guys, I think this hero is so bad. I need to find something so out of left bound to make it. Storm out of left field. Storm зөв ямар ч асуудалгүй явж байгаа л. In Europe it's bounds. 6 ороод өөрөө байрчин. No, it's actually called. Нэмэлт 2 спорт range юм бас. Naga Jacker 2 бас гоё идэв штэ тоглолтонд.
I was watching. Сонгоор эхлүүлж байгаа л BKB-г хэрэг эсвэл спорт дээр нь шууд Of which sport? Ice-Bat-тай сэрэж байгаа л The World Series is Сэрэхгүй not so болцдог. bravo. No, not the World Series. Сэрэж байгаа сэрэхгүй болцдог. Oh, right. I forgot they have that. Wow. Билет 3 рунтэй гэсэн. Don't consider other nations worthy of your sport. I see. Well, I you see. know, The Japanese are really. 3 рун. yeah, I'm aware. They beat Mexico. 90 гол. Quite a bit of 400 гол. Puerto Rico does too, but in America. You should see the Ямар амар хаштай юм бэ. Those are always crazy. Yeah, the Little League World Series is crazy. It's actually a World Series as well. I mostly read anime about the youth. Оо, nice. And you Кордон. got the literary Эхний reference рейнжтэй to дэнайлаад manga. гисэн. Oh shit! I got it from you. It meant manga. Уулын котлын өдөөс тоглож байгаа баг шууд What a shame. Yeah. They're Why popular in the out of game, left Richie. field. I'm tired of. шууд эхний сентрийгээр тэр арын жангл маа гэж болоо гэчихээр үнэн хортой юм л шүү дээ. The origin of out from left field. is Котлынхаа actually a really фармыг interesting story as well. In any case. Really? Oh yeah, it's Багсах quite чинь fascinating, but котл again, чинь I'll өөрөөр listen for next time, дээнийхээ okay? эсрэг сайн авахгүй ч гэсэн стак хийгээд стакаа үлээж аваад I'm surprised also. томроод идэв штэ. Тэрийг нь Usually they do this off-lane cuddle. зарим багууд бол шууд арийнхын жанглыг Cuddle again, I suppose. сентрийгээр болоо гэж It seems эхлүүлээд. not matter for SMG because they're already in the major. So it's Наг бол дээр ажихгүй таны яаж яхад нь Neil brought up an excellent триггер point. авчиж Fnatic didn't make it to TI last энэ year by 1 лайтстантай point. байсан ч яах ч Yes, it does matter. We can no longer Jackie- start Jackie speaking like this. We're power. in the region now where it actually did end up mattering, especially for teams that Нэмээ may or may Jackie-роо not make a энэ couple трендүүдийг roster юм moves later down the line. сохилтын удаашруулсан SMG certainly seems to be working, but Oh, you sure, know, sure. we- That's a Дуал very брит хийж very чад. relevant point for them. I mean, you know, it's the points. matter, трендүүд you бол know? ерөөсөө даймашлахгүй. You'd Jackie much rather гоё гараад lose, ирчин. 20% of a bigger number DK than have a bigger number left over. Ер нь жагийн эсрэг DK нэг аргаад байхгүй те. Тэгээ спортнаас Мирана байж идэг. I think Столддаг not supported only байвал just DK-г because Corden has an absolute аргалзгаад terrible time in lane, CMN-тэй it's got a lot of Jag бол amazing start, алчаад үдээ. and it's a hero that's Мирана able to одоо rotate удаашруулах much ч more гоо effectively than the Storm Spirit. Like, сетап I just байхгүй юм think чинь this сум hero, он тэр суманд ч Storm, right, he оногжээдэг. struggles to rotate away from the lane unless he gets like the haste turn, but DK гэж this hero байхгүй doesn't л. rotate well with the haste turn. And Эсэ, Kyle's gonna have, эсэ, like, 7-minute BOTs, especially Кордон. on the Radiant side. We've seen За some айл like айланд Kyle's 14 handful 14 this даас season, дэдтэй. already will pop off with the early BOTs, but it's always been on Dire, I feel, or at least the ones we saw. Энэ хоёрын лейн ч гэсэн гоё л явах хэвээр. Oh, you can just stack the camps way easier. Эвгүүрэл орыг жагаа өөрөөсөө much easier, and алчш. it's much less of a travel time. Jag for ерөөсөө your side. 7-хон So ласт you're away дэдтэй. from the lane less, DK. which means that you can contest creeps a little bit Айс more, айс айс which яах means гадна. harassing Corden and Өөрийнхөө зүгээр moving ласт and дэдтэй л removing анхаармаар his хэ. potential. Тэр Мирана Руста All these things kind of compound into you. готлаагүй ч ер нь тэгж явбал балраад тусна шүү. Рубиктэй туслах га сая нөгөө нэг өргөөд нааша тавьчих гэж ярьсан юм байна л да. Станцаа. Тогтой сэргээ. Дэнай байна байсангүй. Мирана өргөж нааша тавиад мэрэгшээ Рубик нааша Миранаг өргөж тавиад стараад болно килч байсан л да. Almost anywhere on the map. And За дуал брейт. that's kind of crazy. If that can't get a carry jug to be good in current year, then this hero is Дээр truly бол асуудал медлон үрд 6 грэфтэй. За кило орлого дуал брейт. Эснэр хийсэн байгаа илүүшнээ гаргаад. Өө хаан оо хоёулаа унж чам шээ. Тайныг нь хараагүй гэсэн. Тайны нүр төрүүлээд унтсан. Дүүбүгийн дабл кил. Дүүбү. Potentially to do the deed instead, right? I think that's the strategy anyway. За лейн гоё эхэлж байна. 3 лейн гуруулаа. Ялж байгаа ихэд бол хийсдэггүй. This is a Shocker Magic, this Radiant's Blade Fury thing is actually kind of bonkers. who was There's the just perpetual Blade Fury. was it Chidori? Who was doing this? Wasn't it Mid One who was doing this really weird juggernaut? Midas Radiant. Готлаа авчиж. Готлаа авч үзэл угаасаа спин диж Yeah, Midas Shard. кило орлого явдаг баталтай. That's what he was За going for. спин. I wonder if we're going to see Спин дээр нь ажихгүй болчихжээ. As DK. Chidori's not really winning this 1v1 Өөдсөн versus цохоо Iceland зогсож versus байна. DK. Oh, you think that's how it works? Mid one was like, guys, I swear Jug is good again. Mid one, we've talked about this. Гол Are you telling me that нүүлээдээ Chidori игээл does not have a decisive voice in this team? дахин Is that what deny. you're implying? Not in drafting, from what he told me. Interesting. Or not, he's not the only one in drafting. За Drafting is адилхан one of the 5-5 гэдэг найлцсан байна. Мэдван дээр дахиад кило орлого тор байхгүй мод тороо түрүү хийцэн юм шиг байна. Болоосон боди блок хийгээд. Again, this is from what he told me. Гэхдээ дээдлийн хоёр гонигтай явж байна. SMG-ийн хоёр бол. Like that's
segment. Midwan бол NP-гээр Last series? No, last season. Oh. сүүлчийн SMG юу ажиллаа? Эжиг очлоо. Yeah. But I don't think so. Эжиг очиход бол амар байсан да NP. Replaced the 5 was like, I'm 4 now. Maybe Afu felt like he wanted to play 5 Jardel. again. I mean, look, if Morana's a 5 right now, then 4 is certainly DJ. playing it. За өсрээд Star Storm DJ-гийн paintball бас гарч байгаа. I don't believe this is a trade he's going to. Нэг It's үсрэн. something that Potams are not very accustomed to with За lead Андерсон charges, but it's дээр been Полосоны followed. 2 дахь хоног. Second time now on top lane. Dude is on a NP. kill streak already. 3-0-0. Энэ хоёрын амьдралгүй нэгтэй. Тэгээ Котл нь ирнэхтэй. Котл одоо шо 6 хүрээлээ арга юу юугүй дээр л ирэх байлгүй. Бас дарамттай батар шүү Котл. За дахиад нэрснээр дуал брид TP-д бол Ice Bat байгаа. Ice Bat урд нь тавьсан. Kill амжилттай. Deadly 2 kill хийгээд. That's a thing. I am surprised. I mean, not surprised by this because Naga destroys the MP. За 2 канет дуртаар илүү болоод ирсэн. Moon өөрөө make out тоглож байгаа маань. Жохон битээ бол илгэж үзэж байгаа болоо. Өөрөө Storm-д унаад байж болохгүй. 2 support rotation, Cordan, Avalanche, сум байхгүй маань Mirana. Cordan That's what they say. дүүбүү ирээд бас дээдлийнх нь рүүний шүүрчжээ. Котл Arcan руу авчвал бас их хэцүү байдаг шүү. Yeah, no, it is. He leaves no crumbs. And he's Та дарсан. За Midwan дахиад зовлоо үзээд. Айл нэр 2 TP дарсан. Полосоо нэг нь TP-гээ зөксөөгоо. only one of them is actually going to complete the TP. Тон хэцүүлэх хэлж байгаа ч SMG. Moon is not going BOTs. What is he building? Oh, green. Moon, I swear to I saw you go green. За Moon-ий If make you don't go greens, make гарцсан юм уу? Гарцсан болтой. Одоо travel авах гэж байна. Гүү ч юм уу? Make-ийнх нь I wonder how this works. тийм ээ, make нь болоогүй юм. I guess maybe if mid one is the win condition now, are they going to Гурван цаг нь гуруулаа ялаад эхэлсэн Blade блийд. is going to be able to heal everyone in this fight? Геймдаа ч гэсэн гоё. Нага. Контргүй шахав. Үнэхээр Котл нэг төсөөллөөс давсан юмнууд хийгээд Котл гоё л доо. Дөрөв excretion яг энэ Котл tiny Mirana-тай байсан шүү дээ. Дахиагаад алуулчих юм да Жаки. Ямар айтам. Айтам авцсан бол Cordan-ы rotation Полосоны 3 дахь хөлөөсөө 2 байн power treats нь гараа унтсан юм да Жаки. 1 минут 20 секунд power treats-гүй. Бол наваад авцсан бол network улам салгаад хэрэгтэй л байсан. Network-оор Cordan нэгт араас нь Котл байна да. Котл jungle-даа тэгэлцсэн. Котлаар яагаад rotation хийхгүй вэ? Ордон зөвөр groove-ний контролдоод явах гэдэг юм шиг байна. Midwan за Medas болоогүй power treats авсан юм байна. Нэг Church-ных. За Haste-тэй таны toss back агаар дээр Котлийн blast орж ирээд. Тэр орон дээр Chidori унаад. Ice Meteor Hammer-тэй build юм байна. DK-д Meteor Hammer хэрэггүй санагдаад байгаа юм да. Өөрөө угаасаа building damage-тэй батар. Болоосон араас нь тойроод ирсэн. Toss сум оноод. За 2 kill хийсэн. Мэд голын таврыг авчиж байгаа маань болж байна. Нэгтэй ингээл 2 спорттойгоо тоглож байгаа. Котл айгүй ч таа. За доор Chidori буугаад ирсэн. Star Storm ISS сум гарах хэрэгтэй дээ. Сум. Omnistar өөр хүн рүү шилжчихсэн. Facebook-тэй огн гүйцэн за стандчлаа даргон тайлсан. Mirana бол маанаагүй. Цаашаа хөөлт байхгүй. Cordan одоо доор очилж болно. Маана бага юм байна Cordan-ы. Котл нэг рүү ороод ирсэн. Түрүүн Jackie нэг дахиагаа өхүүлээд network нь сууц байна. Полосоо Electric Vortex араас нь Lift, Ice Bat kill амжилттай. За маанаг болсон гол нь Star. Оо, Arcanтай юм биш үү те? Arcan дарж өгөөд. За 3 smoke.
Өөртөө гурвалжиг нуул нь харж байгаа маань Котлыг Ruby Kirk бол тэр хоёрын даймаж болтнаа. Нэмээд эсвэл Jack ирдэг юм бол энэ чи Mekтэй отор нэмээд ултаа дараа Blast чинь. За зөрөөд Дээтлийн пүшлэхээр шийдсэн SMG. 7-2 килл харьцаатай байгаа. I get very angry. I think you would. Is that why you wanted to get a second fridge? My previous roommate did that. Jack Mailstorm авч тоглоорсон. Уул нь Redness авах болов гэж бодож байлаа яг. Redness-тэй build. Attack damage гаргая гэж байгаа юм. It lasts longer. Science proves against you. За юу авсан бэ? Spin авсан багтаар. 4 авсан. Play Fury. Дээр дүүбүү типит хорлог. Авлаанч тас байгаагүй мэн. Хоёр дахь таавар алдаж байгаа. Өөртөө зөрөө доор DK. DK-г үз хамгаална гэд кот бууж ийн. Нэмээд хүн байхгүй. Кот зөөр дангаараа, ганцаараа. Eliminate хийгээд. Хамгаалж байгаа мэн. Traveling Gold-д орсон гэхдээ ямар айтем сонгох гээд байна мөн. So you guys have been saying you didn't leave any crumbs. I don't know what this means. It means you all this conversation has shown. Тортор DK бас гоё байгаа юм байна. Кордан дээр нь хүлээгээд байгаа Миранаг. Миранаас мэдээд ах шиг байна. DK нөгөө талаас нь зөрөөд үргэлгэнд явах юм шүү. Айсайс. Үргээ. Storm өсөрсөн Electric Vortex DJ-гийн fade ball араас нь Telekinesis. За луугийн үлээлтээр Meteor Hammer-ын зогсоочлоо. Toss back. Луу байхгүй мó эсэ. Чидор ир нэмэг дээр ирсэн байгаа. TP out амжилттай зогсоох юм байхгүй. За энэ хооронд дээр өнөөх хоёр чинь Midwana олоод авчих. Чидори. Дүүби ямар гоё TP-тэй байна. Deadland. Tower damage чаад TP-тэй л гараа авчих. За Miranag бол мэдэж байгаа. DJ дээр eliminate-ийн damage орсон Avalanche. 3 grab сум онцсон damage дутцсан байгаа. Meteor Hammer дахин үлээлт ороод kill амжилттай. Cordon уул нэрж байгаа юм байна. За мөөнийг унгахаар шийдсэн. Electric Vortex. Дахин miss орсон. Манаг болцсон Storm. Мөн амжирцсан. Midwan бууж ирээ шийдвүүлчих юм байна. Midwan. 4 онцоо. 13. Tiny Engineers амьдрал авлаас 5 секунд. За татуулсан. Байхгүй мэн. 13. Network-оос 2K. Network-оос айхтар салахгүй байна. Kotlin network-ыг хараарай. Kotlin гоё штэ. Жагч гисэн нэг баларцсан юм бол алга. Mailstorm авцсан. 13 минут. NP баларцсан байна да одоо. Тэгээ NP бол scale сайн гэдэг баталтай. Хаач хүссэн газараа баармалдаг бол. Хашигдсан үед ч хашаалдгүй баармалдаг. Телепорт хийгээд гараа авчдаг. Тайныг харсан байгаа. Гривс авч байгаа мэн гот. Шот Гривс авч хуучин готлууд travel авч тоглодог байсан. Одоо готлууд Гривс авч тоглодог болчиход байгаа. Энэ meme hammer. Jackspin аврах гад хүмүүс нь буугаад байгаа. Electric Vortex Cordon харахууллаа болсон бас. Тэрхий утцсан нэгдүгээрт. Цаанаас хэнч ирж байж болно. Okay, second time Moon has built Guardian Greaves on a mid laner. Funny enough, this was Гэтэ ингээд Cordon ингээ байж байгаа. Чидорыг амар тайван фармлуулах байгаа шүү. Сум Cordon яг оногдож таарлаа. Eliminate-ийн damage арай орсонгүй. За орсон ч гэдэгтэй. Yes, he does. I thought for a second there DJ was Алхааргүй харагч байна. That's actually quite a value steal here this game if he can get his hands on it. Oh, Ice changed his build. He's going for Blink Dagger. Okay, this is Тэр DD рүүнийг юм болгоол.
Тайныгийн даагар бас нэлээд өгцөн юм байна. Хэд үхэж баларсан гэхэд бол. Карманда 1500 голт. Жаки Маунтан бэлэн болсон. Дортын нэг рүү ороод ирсэн. Одоо л тэд нэгээ хадгалаад явчих байлгүй. Дээр сомны орлого. Энэ хоёрын нэг ч алах гэж байна. За доор барай гэж байгаа юм байна. Дүүбүү TVT чадхааргүй болсон. Тайны хитрхи орхон ороод ирсэн. Хөөсөө өмнөөс гал төмөр тавиад. Ямар хорлонтой хог вэ? Electric Vortex, Mirana дээр шийтгэл. Гисгэл орж ирлээ Mirana дээр. Mirana гисгээсэн байна. Maelstrom авч яавш мэдвэн. Ойр тэнгэрч хайраг баг шүү мэдвэн. Одоо Нагагийн үдэс бас тухтай фармж чадахгүй шүү. Хоёр illusion ороод ирэхэд тэр дунд Jackie одоо өөрөө illusion шиг яваад байна зүүнгаар. Энд биг хартсан, торлно. Яг illusion шиг явж байгаа. Мантага дарцсан Sprout-н дээр хараа. Цохиж чадсангүй дээ. Зөрөө шийтгэл сонгоо дараа гарах юм байна. Баларх чинь. Балархан Jackie. Тагараа хацсан. Араас нь билет чинь. Угсрам их хийж бөхөр бол угсрам их хийж байгаа шиг. Jackie нэг юм игээ гараа онгоот нь буцаад нөгөө хэд. Авлаан чинь зөрсөн полосон. Онж таарсан. Котл аврах гад буусаа хитрхи оцорсон. За линкнээс гарчлаа юм байдаг икгийн. Mirana сом зөрсөн. Midwan бууж ирэл өөрөө онжоо харагдах юм да. Storm үсэрсэн. Корда яасан шуналтай үсэрч яах юм сая. Jacket тэн зүр алдсан таргет руу асар холоос үсэрсэн. Үсрээгүйсэн бол тэр хойно Mirana-р үсрээд алчих байла. За 6 ганц дуртаар билет илүү байна. Айхтар баларчих юм. Одоо л жагаас даймаж гарахыг хүлээн SMG. За DK билинктэй дахиад билет юм хийхэд дахиад гоё болчихсон. Storm-тойгоо имиж болно. DK тэгээч имиж болно. Нага бол угаасаа дэн шахаа явчихна. Бичлээтэй Storm одоо цоолоо явж гэж байхгүй л тэ. Одоо нөгөө нэг SMG-ийн 3 бол яг нөгөө excretion хийжсэн юм давтаал явах. Котлтай Tiny Mirana. Midwan өөрөө нүдэн анчмаар юм шүү дээ. Өөрөө фармалдаг батар. Бууж ирээл үхээд байна. Бууж ирээл үхээд. Дэтли 2 хэд төгсөн юм бэ? Tiny 5 6 унтсан байна. Midwan-ыг 5 бараг төгсөн баг шүү. Дээр вишнтэй байгаа. Шидороор үсэрсэн. Үсрээл спинийг хэрэглүүлж чинь гэдэг чинь тилттэй байгаа юм л да. NP зөрүүл буусан. NP. Midwan. Спорт аваад Ruby гарч байгаа юм байна. Midwan гэдэг бас ямар яваалаа юм бэ? Өөр хийж байхгүй байгаа. Бууж ирээ сая бол үхэж мэдхээр байлаа шүү. Яг нь блафт болцлаа л да. Билээ. Хойлохноос учраас доороос DK-н харагдаж байгаа. Тэгэхээр айл нь илүү ээжээж NP-н ингэж бууж ирнэ гэж бодож байгаа л да. За даагертай Tiny. 3-9 мог билетээс айлал тааланд юм хийхэд бэлэн болцсон байгаа. Midwan харахгүй байгаа даа. Vision байхгүй байгаа. Жог юу их юм бэ энэ геймлэгч. Жог өөрөө ер нь одоо Omni Slash ер нь ганц таргет төр хийгдвэл сайн байдаг шүү дээ. За 18-д болгож үтсэж гацаад. Тэр illusionтэй ер нь Самантай Батресрийг дарддаг байхгүй чааг. DK за овоо дамаж авч зөрж Storm орж ирээд Mirana дээр Jag Spencer Force-тор гарсан DK-г дахин Force 2 Force-той орч. Хойно Moon-ыг авлаанчин дээр Кордо унах гээд байна.
За 7-2 олгоё даа байна. Гацчаад. За 2 хэр оноод Кордон унаагүй мэн Chidori. He doesn't blink dagger in 9 seconds, but Chidori will retreat in time. You actually don't have enough time. It's only Dragon Tail level 3, interestingly enough. He's gone. Оо ямар баларсан SMG. Уулын сая баг ялахтай байна. Ялахгүй бол болохгүй л дээ нэс. Билий бас олоолаа яаж таарлаа л да. Eliminate ингэж дамжлаад хойно Mirana Кордон гүцсэн. За энэ чи Restore мийг унах чаа харагдадсан. Яа. Тонд өгсөн л юм байна. Omni slash яг наагаар өсөрчч. What people do these days. Yes. And they're just figuring out what can I combo. Look at this. He comboed with Dragon Tail. Хайст авцсан байна та энэ. Сая бэлэгдэж орж хайст аваад Кордон Outlanchistan байгаа. Fade болтор Rubik хэлийг үтсэн. Jack бүр Trask-аг үтчихжээ. Ганцаараа гурвалжинд яа. Mirana бол харуулсан байгаа. Дээр Chidori-гийн амар тайван фармлахгүй л байна да. Торлоод спинээ хэлэх гээд. Midwan буугаад ирсэн. Клифтэр авсан байлгүй дээ ч одоо. За сум өргүүлээд. Дүүбүү очсон. Үрслөө атастай байгаа юм байна. Jackie. Trask-тэй наагаач чангадаа. DK орж рестанц нэмээд электрик орж метеорын даймаж ороод хангалттай бүрсэлтэй наага Mirana-гийн snare хасах 2 DK дахиад үсрэн. За котлогтой хурдан хардсан. Big Paul дараа бүр хурдан болсон. 506 гараг үжид. Оо за. Tiny Chair-ын бүр яндорчлоо. Барыг алтуулчлаа. Кордоны викцгийг соло ороод алдсан. Speech гэж гоё XP аавн. Гол 1000 гол авсан. За 14k Nagaгийн network бол тас weakness-ээс тасарчээ. Ганцаараа 5 орноор харагдчихсан. Одоо нэг 10k болоод ирлээ. Draw зөхөд гисэн. Шууд баатарлаа явах юм байна. Naga. За мөн баригдсан байгаа. Гэхдээ Greaves байгаа. Торлонгууд Greaves чинь. Төрүүлээд хийчлээ. Торын диспелт гэстэй байсан. Төрүүлж Greaves-ээ дарснаар торнд баригдаад нэмээд Ice Bat баригдаад шаруулаад онсон. Тэр шат ямар бий юм бэ? Нэг панда. 2 даргонтой. 3 дарга орж байгаа юм уу? 2 визарттай юм шүү дээ. 3 дарга орцсон юм байна. Та би. Билээд. За ээжтэй Naga. Бараг нэг үгүй нь лаа. Тодорхойгүй байхад 2 амттай болчихлоо. Chidori шаард бол зайшгүй хэрэгтэй байгаа. За доор Кордон дахиад унах боломжтой. Авлаач, тоос, агаар дээр сум онсон. Damage Clip-нэр орж ирээд. Гэл амжилттай Mirana зөрөөд Eliminate Rubik Eliminate тулгаалчжээ. Midwan Tibet орлог. Meteor амир Song дарсан. Meteor бол амжихал байж. За Tiny-г бас одоо Tiny билигтэй гарчих واخа. Ice Bat тавьчих юм байна. За энэ үгээд Naga Jack-ээр гоё гоцтой. Song гэж чад 2-2 Ice Bat. 22-оор тэр Ice Bat тавьж болно шүү дээ. Хууч яг ингэж тоглодог гэсэн. Naga аваад Jack-тэй Dark Seer-тэй, Offlane-с Dark Seer-тэй. Тэгээ vacuum ч унтчихт нь цоглуулж болдог болохоор. За агны маа шууд авч байгаа юм байна. BKB авалгүйгээр DK ISS агны морж ирж байгаа.
10 дордын зэрэг доор тэр хоёр зөхиод гисэн. Чидори шууд Мелнир аваад дараас нь шаард авах гэж байгаа юм та. Одоо шаард гарахаар бас 3 damage-гүй болчих гээд байгаа хэл та. Батлаа яг үзсэн юм байна. 24 минутанд slower than л гэж. Энд гэхдээ Трасиктэй батлаа 24 минут. Аваг баха өмнөх рекорд нь. Өмнөх рекордоос бол арай удаан байна л гэж. 4 секундээр удаан байна гинэ. Энэ бол асар даан байгаа штэ. Авлаач, тоос, сомонс байгаа. Ой, бас дэжгүй. Амин бол нэлээ үрж шүү. Жаки өөрөө торлолцсон байгаа. Рүүтлэлцсэн байгаа юу та. Мэдван орж ирээд ундгаараа унтсан. Дүүбөө унж байгаа байна. Мерана унтсан байгаа. За Чидори бас унжтаа. Өө Storm. Богино хүсрүүл бас Omnis-аас салдгүй юм байна шүү. Бас мэдмээр л юм байна. Би шууд сална гэж бодож байсан. Айс. Онхот тун орох юм байна. Болоосоо хойноос нь. За өргөө татаад наашаа татсан байгаа. Тайны. Орох гэснээр болцлоо доо. Рубик шаард авцсан байсан бол та сая. DK-г холдуулаагүй бол сая Тайныг кулдаун эргэлээ орж ирээд өөрийнхөө амиар шууд солино шүү дээ. Өөрөө ч барыг цаашаа форсоор амьдсан да. Age тус 2 минут. Голын тэр хоёрыг авцсан. Map control хангалтайгаа DK 18 хүрээг багтаа гинэм авцсан. Харлуу бол чадахгүй. Одоо ливлээ нэм хэрэгтэй. Нэг том киллэнд оролцож 18 орчин дээ. Шаард мард авдгүй юм байна өө. Шууд санжаш аваад. Агнем чи өөрөө Magic Resist-ийг гээд өгчин. Тэгээ санжашаа хийлийг нь баталчихна. Тэгээ бас status resist 3-2 дээр унтуул котлоо олоод авцсан Жаки. Өөр бол маанаагүй. Айсбаттай хүн хол байсан. Кордоо усраад шууд Electric Vortex нэр хангалттай дамиж чинь. Шууд онгаач чинь. Тайныг бас Meteor Hammer-аар типийг нь зөксөн гоо. 2 кил амжилттай. Билид хожих нь бүр 5 оц байсан баг шүү. Цовралдаа хожих нь. За DK энд гэдэг луугаар зодоодох шиг байна те. Цэнхэр мөсөөр тэг нэг level upgrade хийдэг баха. Агнем авчихаар. Нэг level-ийн луу. Giant Snare. Oh my god. Yeah. That was a good time. Mirror image байгаа. Tower-ын тал юу, Tower-ын аим юугүй улаацсан байгаа. За ста араас Meteor Hammer Ice Pad сэрхгүй сэрсэн гүвт. Age Sounds дуусчаа. Chidori buyback хийгээд Jack-ийг алаад тийм үлгэр юм гэж байх уу? Тийм үлгэрүүд ардын аман зохиолтч бараг байдаг үү? Ана ардын аман зохиолч юу нэ хаа очиж. Амьдралтай байд шүү. Хэдий үлгэрч гэсэн. Meteor Hammer-дад 2 дахь тавар голын таврын бас гүзэж байгаа Жаки бааш авцсан. Өөрөө дахиад агним шаард авч байгаа юм байна. Кордан өсөрсөн. Tiny, нэг Force, нэмээд DK орж ирж стандарт. Баталгаатай kill buyback 5-5. Аль эзэний 2 дахь нь алдчихж байгаа шүү дээ. Болоосон сая тий авлаач хийхгүй юм да. Шууд тоостох гэж л үзээд байна. You know, the only opportunity for them to close out the game here and now is only if you bought back and kind of made mistakes. За одоо яах юм? Роо хүлээгчгүй бараг шууд буцаад бүтэн болж ирээ шууд байлтчих бах та билээд. Эхний тоглолтын ялтыг авах тун орох юм байна. You know, it's a low risk high reward, right? Yeah, no, I agree. I mean, yeah, I guess the low risk is за бүр шууд тэр хоёроо алдна гэд болосон. Tower байгаа газараа War Center заасан. Дээдлийн
Лэнийг бүр high ground-аас авъя гэж байгаа юм байна. DJ хараад байгаа. Мирана Девард их өргөөд сомдчлаа, сом байсан юм байна. Кордо өсөрч орж ирэх гүйцэлгүй яах вэ? You didn't say your daily support affirmations. No, I don't mean this. Look, I mean it. Like most players will За үргэлжлүүлээ Чидорыг хаан тэгээд байна. Song. За бааштай энэ одоо TP-дэс гарч чадахгүй л дээ Чидорыг сум өргүүлэх гэж үтсэн. TP дэнгүүд баашт чинь. За ингээ байгуу чаг. Бурхан бомби оронд очивоо. За айсаас дахиад мгээд. Мэдвэн. Нэг би авсан л юм байна. Гэтэ ингэж дарчих харч одоо. Яаж хамгаалах вэ? Муунаас баригдаад унтсан. I think part of Ice's MO though is that he's actually quite happy with that trade. He's fine, you BKB, I don't care. I'll kill you later. Happy, I think. I think this man is. За айсаас манта авч байгаа. Санжишоо хэлжсэн одоо манта олгож байгаа. Харлууны 2 illusion зүгээр тараад өөр таарыг зодчиход. Зүгээр яс мэлхий болгоч тийм байлээ зогч байгаа хүмүүсээ. Удаашуулаад хордуулаад. За тэр хоёрыг бол угаасаа хамгаалахгүйгээр ваар зооцсон байгаа SMG. High ground дээр. Дрог 8 минут 1 минут 30 секунд. Баталгаатайгаа бодвол билет бол хүлээсэн дээр. Билет уулын сайн. Гигтэй тоглож магадлахад 2 дахь гейм comeback гэдэг. Жакигийн тоглож байгаа. Тэгээд эдгээр сон драфт хийгээд та билет. SMG. That's the best place to eat in Singapore. That's how you know this guy actually. It was like such a I agree, right? It was such a good answer. So I Энэ шинэ комментүүд харагдахгүй байгаа юм ба шүү. I bet he does that actually. Oh, he's been scouted by the YouTube байгаа штэ. Very good. Ман шөлтөө од ицээ. Geekslate major авах юу major? Geekslate бараг Division 1-д үлдэх нь бодлаа болчих гээд л байгаа штэ. Сая анхны ажлаа авсан. Тэ Naga Jack-ро Disruptor Darks. Тэ яг тэгж авдаг байсан шүү дээ. За сонг дарсан. Ice Bat 2-2 дээр ингээд сэрвчдэг. Тэ харин нөгөө хоёроо гүйцэхгүйгээр котлыг алах гэж дайрж гад дүүбүү өгсөн. Agneto Storm орж 2-2 татсан. Хүн гүйцэж чадахгүй байгаа даа. Storm өөрөө унахад тун ойрхон өсрээ гарсан. За 3-2 онснаар. Жаг бол за жижигээ зарсан. Honest Rubik honest тааш. Корда. За бидэд баяр хүргэе. Нэг хожиж өгсөнд баярлалаа тань шүү дээ. Тэний би их хүсэл хийдэг байсан шүү дээ. Финал дээр юунд хожигддаг вэ? Нэгмад хожигддаг вэ? Нэгма Liquid. Тэр үеийн Liquid одоогийн нэгма. За тун хэлбэрхан буулгаад авчлаа билээд бол. Дахиад хожихыг үгүйсэхгүй. Нэгдүгürt за харгалзаж үзэх хэрэгтэй юм гэвэл SMG угаасаа мажор орох нь тодорхой болсон. Тайвширсан хүмүүс. Энэ тоглолт заавал хожоод авах шаардлага байхгүй. Хоёрдугаар тэгвэл билет тоглогчдын за багийн бүрэлдэхүүн гэвэл маш хүчтэй шүү дээ. Нэрнүүдийн хардвар. За Кордан бошин тоглогч. Бусд нь бол хашир туршлагатай 2 хүн нэмсүүд нэмэгдсэн. За нэмээд билет ч бас өөртөө хожихгүй бол болохгүй байгаа. Division 1-т үлдэх тоглолтоо хийгээд байгаа. Одоо хожиж 2-4 болно. Blacklist-д тэнцэн.
And while that's kind of true, that was real before Dota heroes became so expansive and so incredibly. Тэгээ драфт бас их гоё лаа. Ба 3 лайн 3-аа ялахаар драфт хийсэн. Heroes, like in the case of Jug, where you can directly compare him to other carries, and you can go, oh, he just doesn't do anything better than. Одоо аль нь шаах юм бэ? That's actually one of the reasons why there's a couple of heroes that are in that position. I forget there was an example of a hero that I was thinking about. That was an offlaner that was just like outclassed completely by everyone else. Tide Hunter. Одоо аль нь хожиж болно шүү дээ. Драфтыг хараад оръё. Драфтыг харж гаал оръё. Драфт хийгээгүй байхад SMG ч бас чанга баг л да. Ядангуяа энэ сизон бол чанга байгаа шүү дээ. And you go, why would I ever pick Sentinel? Pango's better. And this is the period of heroes we have to beat. And Jug has been in this position for like 2 years. Yeah, I think my thing with Jug is like if you're gonna pick the hero. And YouTube-тэй болсон бас дааж YouTube маань өөр. Don't buy stats. Yeah, that's just life stealer. It really is just life stealer. Like do something different on this hero. Try and play something a little bit more unorthodox and make your enemies respond to something. Right now, didn't really feel like Bleed needed to respond to anything all game. Credit to them. Corden played an amazing early game. And as did Isom, and looking forward to how they're going to do in game 2. Yeah, now we're going to go to the most objective panel of the DPC. It's Sadami. Take it away. Well, a hardcore real analysis. Juggernaut, personally. Юун Juggernaut вэ гэж. And this game did not change my opinion at all. Although we were surprised that. Юун Jug байсан юм бэ? Энэний дараа the Western Europe-ын тоглолтууд байгаа. Western Europe-ийн захны тоглолт явж амжих болоо та. Оройдод Thunders Entity байсан. Entity юу наваа залж хаа. Entity-г бол би сайн л гэж бодоод байгаа шүү дээ. Ватсан орсноор нэлээд чангарсан. Гэтэ энэ сизний үзүүлэлт бол бас муу л байлээ л дээ. They maybe want someone to do the roles, you know, like group up and push that kind of hero. But I don't think Jug does well in this meta because like he's really fragile and right now you need a carry that like can do a lot without needing хоёр хожицсан юм байна. 3 хожигдтай. That hero. So like for Juggernaut to be able to одоо оройдод Thunders хожичвол 3-3 болоод ирнэ. Western Europe хамгийн алаантай бүс байгааз. Хамгийн муу баг нь 2 хожицсан байна шүү дээ. Тэгээ хамгийн муу байгаа баг нь game 1 хоцсон. Majority аврагуудыг. Нандэ биш. 2 гүрж тоглогч авцсан. Грек баг. be forced to use his body to farm, and then he's just gonna die every single time. Спартанч одоо олон жил тоглож байна да. But I feel like maybe the early game was the problem because MP I felt like he had a very disastrous. Adfinum get back. I feel like hitting mod Koto Mac with the heal from Illuminate, then maybe I can see that strategy working. But with MP having such a disastrous game, таван гэрэх гар ингээд нэг хэсэг шөөгөөлж үлээ. Adfinum чинь энэ штэ яг таван гэрэх гар. 17 оны roster. Maybe next time Spartan. Чиний majorт нэг хоёрт ордог шиг санагдаад тах юм. Нэг major-ийн 2 дугаар байр байгаа. Тэгээ Boston major-ийн 2 дугаараар өвчид хожигдчихсан 16 он. Одоо Western Europe Spartan. Тэр үе яанд Stark авцсан. Skylark авцсан. тоглоод явжлаа. ISS MVP гэнэ. Мим хамер авч гал стандарт араас нь дахиж стандарт.
like you said, the biggest factor in making sure that this Jug could just not start this game. DK Алаар болохоос тоо. Coddle, because in theory, I can see the potential if you put the DK. За одоо game 2 явна. Considering, but whatever the case, it worked out quite well. And also, I didn't get to formally welcome you, Aurora. What a pleasure to have your analysis here. Any closing thoughts on game number 1? Try not to pick Jug this meta. Okay. It doesn't work, yeah. Winter, any closing thoughts for game number 1? I second that. Okay, that works for me. Well, we will be back with game number 2, but if you want to watch more live Dota, you can do it in person this Friday. We will be having, sorry, different thing. If you want to be playing Dota, you've done watching online, you've done watching in person, but if you want to play it competitively, well, I've got just the thing for you. You can go to epolls.com, and we are having a promotion right now. Put in DPC23 Spring, and you get 7 free days of Prime. What is Prime? It does not ship games to you in 2 days or less. No, it's in fact a way to bypass some of the buy-in fees for the tournaments. Because if you really want to play Dota, don't do it in pubs, don't do it in Battle Cup. 7 хоногийн Prime ирэх аваарай л гэж. DPC 23 Spring. Doing it for DPC points and TI, and you got to get your start somewhere too. And if you're interested in doing that in a lower stakes environment, but still something a little bit more exciting than Battle Cups, then go to epolls.com and participate in those tournaments. And if you want to watch the rest of this series, well, I'll also get you covered, because we need to see if Bleed are going to be able to escape tiebreaker relegation. Maybe they'll be able to pick up a second win and take down SMG. Already qualified for Lima. Bleed хожил байна уу? And that's game number 2. Олон VS хол тавьсан байгаа дээр нь. SMG-г хожоод. Who caused the Dragon Knight? Ice DOS. Энчээ мэдвэн боож. Ийшээ Storm хараарай. Арай дэндүү хоолоос сэрч. Avalanche, Toss, SSS, Sprout Janezo, Konoga, Key. Nagaгийн бол PIF free game байсан. Энэ их гоё. Энэ питийг наалцгаад тайнер руу ice bat тавиад. Мэдваа наачаад. An exciting way to Coffee. get to the near end of tour number 2. Ямар гоё харагч. Meepo was picked at the beginning of the day, Jug getting picked up. All these uncontested heroes are making appearances, although in the case of the Meepo pick, it actually won. In the case of the Jug pick, not so much. Perhaps that one should remain uncontested for the foreseeable future. Buy Radiance. Aurora. I don't even think that would have helped that much. I know, but buy Radiance. Buy Radiance. Maybe you buy the Radiance and then the Manta. Then you send the Manta to, push a lane. Yes, but even against a Naga Siren, like, I just don't feel like Jug is the hero anymore. Because you get the Radiance, like, carrying Naga illusions now. I know, you're right. They picked Jug because of a specific idea in mind. Yep. How they are gonna pull the whole draft together with the hero. Menu of the day, and everything. It just And a hero to deal with sleep, I guess. But at this Hagас point, I'm chance still өндөг. favoring Naga Siren Roti that much. Cocos Maiden. But then I feel like Copy. maybe they could have
tried something tough even more risky, but then like you might get something bigger, which is trying to pressure the Roche. Because Naga needs time, It right? doesn't matter, you know. They could have first picked Brood, and the fact they didn't pick the Brood when they won with all their Brood games tells a lot. Test water, test water. Yeah, test what sure, you know. Everyone is winning with Brood. Well, actually, okay, so it is. Наураараа гэж I бас know who you're gonna say. I won't bring up any дотогийн specifics. мэдлэг өндөртэй л ах юм шиг. Let's put it this way. Brood has 100% contest rate still in the DPC because it ended up getting banned in that last phase, or at least our DPC. It has only been picked 7 times, 57% win rate. But it has been banned 48 times, only picked 7 times. That's Гадуур crazy to me. жакеро нисээд ах юм. That's all you need to know. No need to filter those numbers. Эдрийн цаагаар. За SV алхаад манай драфтыг авчирч ирсэн. In our draft number 2. Дүүн бандсан, Lycan бандсан. Блид. Котлын бандсан. That tells a lot. That tells a lot. Котлын өгчихгүй дэс. They're like, okay, you were playing with us for game number 1, but game number 2. За Блид first pick-тэй. Really want to win. SMG даас pick-тэй байна. But I think like Bat-UlziiAK Rubik авсан. and Furen out there. Нэгэрэ Rubik авсан байгаа. I would actually, at this junction, I would probably feel like picking Bat more. Because if I pick Furen and I don't pick the Bat, Айл нь disrupt авах нь. Bat Rider next. SMG гэхдээ нас онцгой драфт хийдэг байгаа. I would pick Bat unless I'm picking Bat and Бусдаас Furen, which бусдыг бол гэж нэг даган дүүрээд ер нь нэг doesn't sound too good. patch match хамаарахгүй шууд Never mind, they go Furen. баатрууд авдаг. Тэдгүүр бас чадаад байдаг л Because та. I feel like no matter what they pick next, if they're not gonna pick the Bat. За they're not NP-гээ picking нагч one байгаа байна. because Midwan it's сая. tiny. I'm picking Шарандаа Yeah, NP-гээд even if they нагихаар pick the болсон. Rider, like Bleak can just say, haha, Naga. Сая ч NP тоглоогүй Like, дээ. you can't Байсан get баг. to ban the Naga and then Naga is great. Сайхан айлаа видэлжлэгсэн баг. That is NP те tiny order болно. if you decide to go Олон Bat disruptor. because they just profit. За Мерана гинэ түрүүчийн хоёр бол авчлаа. I feel Дүүл like if шууд Bleak really wants to win, they should just take дүүл the Жаки Bat-UlziiAK. бараг нагчих юм шүү. Ой шууд I mean, Naga's okay. Naga's fine. шууд Yeah. зэрсэн. Naga works against. NP-гийн эсрэг бол Naga л юм байна. За одоо Naga-гийн We контр don't need to ban Naga because Lish. theoretically, I mean, they don't Lish. ban Bat. Naga-гийн They just контр бол actually Lish deal with Bat, орно. and they can just leave it in the pool. I mean, they could За still өөр think about picking Bat later. Bat still NP works тэ against very well NP throughout the game. But that means NP-гээ that carry SMG болчих юм has to ban шүү. Yes, Mm. correct. So they ban Punch, which is one of the better calls against. За Жакерог нь бандж байгаа юм байна. SMG respect ban the Jakiro. They're like, okay. Түрүү авсан Жакеро байсан толдоо бас If you wanna Ленийг trade гоё with болгож Alpha, байгаа л да. go with the sleeve. Трентээс авах даймажиг нь I think Dual maybe Brit just хийгээл let the DK go though, 'cause I хоёр think трентээс авахгүй even штэ. DK is like quite annoying as a Furen to play against. But at least like if you can За дахиад CM бол орж pick ирж болно. against the Гэтэ DK, Rubik it's not CM so bad, 'cause Rubik previously CM it's just, баларч магадгүй паж бандж байгаа oh, маань the- паж the jug just threw me off. агнимтай It's паж more for the lane. Нагагийн When you pick контрт DK, I орох feel like, if the pick comes out early and the DK somehow still gets a good lane, орох уу яг. horribly went wrong. Yeah. And DK is not a hero where you pick the hero early and consider him like a Beastmaster hero баг. and you don't really care. Beastmaster-аас about дэж that hero. сүхтэд So явчихдаг юм dependent билээ. on his Тэгээ lane NP going well carry-тэй to бол be угаасаа successful in the game. NP-гээ аавраагаараа You бавталчихна. can't pick the hero, play Айхтар him пуш ороод on an ирчихэнтэй. island, whatever, you know, my draft is gonna be my draft. You are gonna play DK. I don't give a shit about you, you know. Well, what if you flex at mid though? Because it can deal with most. Yeah, I mean, SMG even баг when Tiny you нүлдвэл try to дахиад defend авах the байлгүй. saves, no Bleed matter what, you have to put his Tiny lane as a бантхуу. priority. Yes. You can't put him in a shit lane just because you want to flex and Дүүб pick somebody disruptor else. орж иж болно. Нага disruptor-оос. Gives me bad memories. It's like when I thought, oh, I picked this hero. I'll Storm try, дахиад I гоё. did Ер well, нь but Verana just picks again. NP I just Тэгээ feel like ирэлтэд I can't авахгүй hit хаа him, I just can't hit Корданы him, өрөө. it's my tower. Yes. Like half fury. But he won't kill you at least. За at least одоо in the laning phase. Oh, that's even worse. SMG. You don't need to За kill пакаас just to айж win байгаа юм the байна. game. Пак бандагчаар Storm бүр гоё бэрий болоод ирэндээ өгнө. And it's so worse now because he has all the license to buy Meteor Hammer. He doesn't even need his ulti to do that right now. I will say that like Гуравдах бан I'm Bleed. not a mid player. Бандангууд нь That's my least SMG-ээс favorite role. бандчаад And so if I'm ever forced to play it, I would Баатараа always play төрүүлж DK, авна. because I'm like there's no way I'm gonna lose the lane here. Өөр Лишрак бандахгүй махтаа At least иднэ. he didn't say Viper. No, I Мууны асал сайн тоглодог баатрууд байна гэдэг. I hate random players actually. Нага гээл дарахаар ирэндээ Лишрак бандаж таардаг some шүү дээ. skill though. Like you can Лишрак probably авахаар play нь better эсвэл with DK and Viper. I think Venom Naga has a support semblance of болгоно гэж. skill, but they are very annoying players. За Лишрака But, like, бандсан you- бандсан. You have to have skills to be useful. Yes. Otherwise you're just, you know. Нага бол like, кор just ах. doing Эднийх угс арай флексдэггүй хаа. Okay, so Нага then зарим we багууд бол also ирэлтэд арчаад seems to be on a great Нагагаа path. support Let's олгочоод pick байдаг. the
flash without the IO. Тэгээ And that Lishak was also really good айл against наваад Naga. Lishak-ийн контргээ дрөө дарахаар So Ember энэ is бигийн gonna be лэндээ баларч important. л та. I wonder if Дрөөв they чинь gonna just бид pick it early идүүлч шүү дээ. for Corden, because last game like Corden, they ban out SMG ban out all the remaining Corden heroes in the. This time, no. Because Pango is still in also. Yeah. And SMG, are they going to ban Batrider on this За Storm-ын final ban or what? бандх болоо да SMG. I mean they should. Yeah. I feel like they should. Өөртөө авах гад пак бандсан юм болоо. Bat-Rider, Storm or Ember? Support illusion Nagagos контролдог support гэвэл даазл байна. I'm really surprised. This Даазл гэдэг заавал шаард нэрхтэй. very objective. Өөр лайн байна. The Nature's Prophet. Yeah, I agree. But if you're Pugna байна. towards banning out Corden's best hero, then you might consider banning out. Погна бол Нагаг тоглоулахгүй шүү дээ. Yeah. Гэтэ Погна Мирана How the даазл Мирана тэрхэр жоохон аргачлах. what is he feeling that would benefit the team more? You know? If they don't ban the Ember, we know that Moon likes playing his Slarks Yeah. mid, the Monkey Kings. Yeah. So I think I'm with your objective analysis of the Batrider ban. Don't let emotions play a role. Don't see how Corden. За юу авчлаа. You'll be surprised. Нилээл a удаан lot бодож of байна. the players do. Эсэ бандсан. I feel like Yes. playing this Эсэ hero, I бандаад just шууд feel like today's my day, Эмбрийн you know? контр ч одоо мэддэр Bang. That's зөндөл not байгаа. what it was. Кордоны өрөөг шүүрчлээ л дээ. Oh, they actually ban out Shadowfiend. Кордо ер нь бол яг Themselves. NP Мирана руу шууд Эмбер л тоглох байсан ба. It is. Man, Corden, I feel like За Эмбрийг юугаар контр? Эмбрийн контр. So in SMG бол өөртөө Monkey Donkey аваад контрлоод байдаг. I think he За plays DK it бол like once or дахиад twice. гоё байж I болно. remember him playing DK that. Эмбрийн хойд төс явж. 4-1. Кордон гэхдээ No, he's, Кордон ч бас цөөхөн баатартай. zero Одоо Batrider Пангога games авна for a гэхээр while. Эмбертэй жоохон дийлдэ Some явчихна. balls, you know, SMG, they know Storm that нь бол he's гоё gonna л play байна. the hero, and they're banning Storm out the rest of the heroes, and they pick out the Ember, and now he's if you're going according Storm to this, юутэй then he's дармаар. gonna be either playing Pango or Storm Yeah. this game, because he doesn't play anything За else. Tiny His puck is banned out. Таны өрөө дарахгүй бол айл нь спортер орж иж болох л байсан л та. It's okay if 18 дээр яг Offlane bans авангуут and нь л then одоо do энэ his, дээр айл mid Tiny. дахиад Tiny авчиж болохоос нь Tiny Or Мирана you think they'll pick Айл 4-0 айл нь at the very end? Yeah, they're picking эхэлж what you're saying is сонгохоос okay, өмнө they'll pick шүүрээд this байгаа юм hero байна л last да and Баатруудын. wait to see him. But I don't feel like you should pick this hero last. You already see Ember. За Tiny юутай орж ирэх I mean, вэ? I guess sure SMG has done what Tiny бас мид байж болно. Oh, yeah. Эмбри эсрэг They did, багуу тоглоод байдаг. Cottle, Ember lane. Yeah. They did some. Okay, maybe not this game. They were wilding out. Yeah, I feel like it's very likely that Ember's gonna be mid, you know, and it wouldn't be a bad idea to just pick. a hero Tiny-га early, you know. спорт болгоод Okay, so I guess Tiny is mid. за юу сайлсаар орж ирв. I feel like the cooldowns are a bit. Яг Эмбриг бол чокруулна. It's like not. Ер нь So Tiny mid and a position 5. спиритүүдийг чокруулдаг л баталтай. Тэгээ Tiny core болчлоо. Мид Tiny. За Эмбрийн эсрэг Кордон Tiny-гаар тоглолцъё гээд. Just don't want to let the Дүүбгийн combo сайлсаар. happen. I don't know. Yeah, but they can make their own combo happen. Yeah, but what is Silencer? Тэгээ gonna be юу good Silencer against вэ яра? This game, you know, he's good against the Ember. You can global and catch him. But in the lane, let's say you're laning against an Aegis Prophet off lane. I don't feel Lane дээр бол Silencer хэцүү does a шүү lot дээ. against the Silencer. heroes. Yep. Зөвхөн Нага явах гайг л дээ. Like Биг явах your бол. 5 picks, you know, it's always very like greedy, you know, like the За okay, Phoenix then ороод now you ирсэн. have a reason to be a Silencer. Ямар сонин Thank you so сандраа. much, Sir Phoenix, I'm here to cast my last word on you. And my global Phoenix silence. ч одоо I mean, there's still a Song possibility дарж of гаад doing this silence. өндгийн зогсчолно. Сонг дараад Offlane silence. Offlane Silencer. I'm off to the pro tracker. I mean, the only other person that did it was Toby, I Yeah, think. that's right. энэ offline silencer гэдэг хэ. Offline silencer байх. From silencer and tiny in the same lane. Яг Rubik бол дээрээ гоё. Fade bolt бас тренд дээр нь fade bolt хийж damage нь асч байгаа. But then the question is still the same for me. Offline Does silence he do руу well against Nature's Prophet? бүр In л the lane? онцгүй л I амар don't, да. I don't really feel like he does that well. За харж лээ And SMG. this hero, early game you have to get a good Одоо start. SMG тэгвэл бас You cannot бодлого afford бодох to юм байна be да. dying or having Аль нь like ямар байлээ гээд. semi decent lane, you know, you have to snowball. За одоо really тэгтээ hard offline before. хэр бол бандах байл гэдэг. So they ban out Monkey. Phoenix хөндөг хагалах He bans баатар. out Tide. Эсвэл I guess за that makes sense pipe with the lineup, баавах because he Tide is бандж like байгаа. kind of body team fighting hero. Айл нь Monkey онцсон. Maybe Bleak is gonna take the DK Энд again. би дахиад 3 ирэх үү? Одоо 3-ын хэр орж ирэх юм бэ? Death Prophet is also Наагаг still in the pool. зохицуулцдаг. I think you can put Illusion DK control. fight against the Ember. But
But then, За энэ хоёрын драфт алстай сайн явж байна. like you say, like Sansa would need a lead, but they can't see the hero, so maybe not. Yeah. I don't want a core silencer. Yeah, Me too. I'm scared picking silencer off lane into a blind matchup. You don't know your lane. I'm scared. Okay. Slark. They're banning Slark, so it Monkey means that Slark. Damn it! I was thinking of a hero just now. Элис онтох байсан уу? I mean, Ийм but the Bat Rider is Эрэнэ still- бандтад орвол Элис нь илүү лай болох. Thinking the Bat Rider, 'cause Yeah. Bat Шиг Rider is really санагдах good юм. against all these 4 heroes, you know, and Bat Rider is still available, and you have global silence after Lasso. Yeah. I mean, if they За сүүлийн баг the worst SMG. kind of hero that will come out is either a life stealer or Jug. Those are the heroes that DK-гийн төрүүчийн DK-г баадсан Card Bleed. I think they learned their lesson to not pick the job. За ISIS-ийн Баатраар Against ширхэх. Naga Siren, I feel like Naga Silencer бол can't тав balance дээрээ that. тоглоод It's only good against Bat in the lane, but it's not good against Naga. Right, and that was their issue last time, is that they were... ISIS-ийн Баатар гэвэл AC гоё гэж болно. They need something. Say the Bat comes out, they need something that Searing can Chain at least Dispel survive the Bat lane. өндгийн эсрэг It's гоё good байдаг. against the Naga. I feel like a hero that needs to force this Naga to come and fight early and not just farm you. Because that's what happened. Уул нэм сонин Баатрууд аваагүй бол Storm нь одоо ч гоё байгаа. Just control the How about you just Зүгээр play and farm чөлөөсөө тоглохоор гейм байгаа. and just try to outlay game the Naga? might be a little bit too greedy, don't you think? 'Cause Өөр the support ISIS can энэ тоглолттой айгуу сайн явж байна. you know, Heavy supports, right? Yeah. Phoenix and Yeah. Mirana. They don't wave clear You very you well. kind of want to have Нилээл Chaos юм Knight дарах and бах. Monkey King Хоёр as your спорт нь carry. хоёр рейнж байгаа болохоор what about Sven? офлейн бас рейнж болчихоор. This hero, like, Semi decent. Тэгээ Фурионыг бас carry гэж тооцож дарна штэ. I mean, like, it might be. Рейси бол тунд ажгүй сонголт гэж If харагдаж. you have dagger, like, what is Rubik, right? Фурионы эсрэг ч Well, so асуудалгүй for л Bleed, энэ I will чинь. say if they pick the Bat Rider, they don't really have an egg hitter. За бас л Song and hit the save everybody. time-ыг дуустал бодож шүү. Everybody is. Драфт нугаас аргацсан адмир. Okay. За So Абадон that's орж the- ирлээ. Who's Абадон that hero? Off-lane яг hero. SC-тэй бас төстэй л Off-lane дөө. Bat. Ас өндөгний контролд орно. Тэгээд Stark Monkey бандсан юм байна л да. Yeah, Asa is Абадон. also decent against 3-ийн Naga. Абадон. I mean, could it be also? За айл нарийн боо I mean, энэ I'm not sure Primal who's гэж doing лай what. байсан юм. I Safe can't tell. lane NP. Primal Beast. Yeah, Mid one. they won За the 3-ийн the яг award Naga-ийн and- контр ороод ирлээ. So Mid it's one. off-lane Abaddon. Off-lane of Bat. Off-lane Abaddon plus. За Primal Beast-тэй геймэд ч тааварлахад хэцүү байдсан шүү. Rubik Abaddon against. Лайтай. You just profit lane. Sounds reasonably okay for them. Yep. It's gonna be a profit. I don't know if they're gonna Эмбер swap энэ the хоёр switch Эмбер supports around. фри гейм л харагдаад байна. They just profit. Would you rather have the Phoenix or Mirana with you against the Abaddon? Эмбер энэ хоёр спортыг яах вэ? No, actually. Голоптой болцсны дараа ч эвгүрдэг л дээ. Нэг эвгүрхий You don't want эвгүрдэг. Phoenix in this lane, correct? So Phoenix will lane with the Мид Primal тайны бас эрт бэлэн гарна. Эмбер бас Phoenix is фри actually биш ч quite юм уу. good against Naga in the sense that she has to pass his her Elu to Чедоригийн but then лейн when you have Primal Beast, NP so like бол now угаасаа you хүчтэй start баатар. And you have Drive 4 budget. charges, so you can always use Тэ, one and then wait for him. дайжгүй. Yeah. Абадор Рубик хоёр л дайжгүй л энэ. Better for them. Дээр Silencer I think ISIS is going to бас build this дайжгүй бах lane. шүү. Do you get the Silencer radiance Naga. and Naga the нэг Anchor снэр Grid, авчин. or do you get, like, Гайг Bleeds болцсон. I mean, and he has Pipe? he has a Naga on Гол his team, you дээр- know. I don't know. За дахиад билет орсон ч I feel like you should be the болохоор team player, тоглолтлоо. but maybe not. ISIS is my favorite team player, and the other two favorite members of my team are Avo and Seek. Disruptor. Тэ Naga-гийн өдөс Lion гоё, Пугнаач гоё. There you go. I got him back. I did it. That was very on the nose. And Yeah, what can I say? I thought- didn't know what objectivism was. I thought you were gonna go with something a little bit more subtle, like I don't believe in the work of teams. Абадон нас дайжгүй юм байна. Ер нь Абадон элси яг ижлэхийн төрлийн яриана тахгүй. Өөрсдөө диспелт чинь. Тэгээ өндгөн дээр бол наа чи шууд ширэлж очиод өндөг хагалцсан. Бүр байн хагална. You didn't read the book? No. Literally, there's a song like. На Fire Spirit-ийн attack speed slow хамаагүй штэ. 2 dispel байгаа. I don't know how. Bot shield дээр нэг all the throws we've received тэрийгэ dispel чинь болохгүй бол by borrow far time the most дараад distracted I think we've managed to get. шууд өндгийг Really хагалцсан. saying something for us. We've done it.
We've done it. Тэгэхээр гоё зэгстэй тоглол билет дахиад хожцгоор харагдаж байна. Primal Beast Agnim гараад биш BKB гарна. Тэгтээ Polarized дээр нь сайхан глоб хадгалцаад дарчих байл гэдэг. SMG-ийн дараалт одоо энэ дээр арай дээрэлтэй төрүүчийн тоглолтыг бол хамаагүй дээр. I thought with a BAT change he'd become good, to be honest. За айсаас иймэрхүү ярануудаар гоё тоглолт шүү дээ. Энэ бас классик тоглолтойгоо шүү. Айсаас топсон. Өөрсдөө тийм шинэ мета. Мета гаргадаг төрлийн гэх юм уу? You have a very fast word attack speed. That's yeah, it's the Hispanic word attack speed. It's a little bit lower than you guys are like 1.2 maybe. Yeah, 1.2. За SMG-ийн гэхдээ байнга хожцоо тухтай бэкэн Jidori-гийн NP байнга авж байгаа. It's really hard to outlast a hero like this because much like Jug or Anti-Mage, you always get the last hits because your attack animation is so good and your base attack damage is really good, but you don't do anything afterwards. You kind of need your off lane, your supports or your mid laner to cover for your lack of team fight, which is why they drafted a Tiny, so it's good. And I don't really know what the purpose of this hero is or what the right build is. Эмэр сэргээ ашаад. Тэр юу нэг last hit хийсэн ямар авцсан юм уу? What they're going to do this game, but айс нэг last hit таа. Actually see it off lane, which to me is actually the right position for this hero, the best one. I agree with that actually, by the way. I think Техник зэргийг алдууллаа Кордан. Of Тайнеч модоо барьсан байхад бол Embrace Deny Manner хамаагүй л үлдээ. Damage өндөртэй нэмээд модны 20 damage ороод ирнэ. And this will make you happy is when I saw a particular South American 5 play it. Panda? Yes. With the save and just баярлалаа. And putting yourself in the way like a super edge, right? You're like a Сүүлийн сум би бол билет гэж бодож байна. Exactly, right? I see. And that's to me what always this hero did. But other than that, it does feel like a little bit of I wouldn't use the word an identity crisis. Town last hit дээр why I'm dubious of this offlane. Silencer Mirana-гийн дүгээр Silencer илүүрхэд байдаг хаа 4 3 гэх Кордон 3 дэнай. Эмберч майл 3 дэнайтай. Ямар үзэтэй хоёр явна. Дүүбүү хажуунаас зохиолоод байна. Бас хамаагүй зохиолцохоор нөгөө нэг газрын гай Дензаур нь хажуунаас чаржлаад ороод ирдэг. Энэ дээр Jackie-гийн лейнаас төрүүчих шиг болоос жаргахгүй. Энснээр хамгаалахын өөрийгөө хамгаалахын заавал авах хэрэгтэй. Тэгээ Mirana-с skill spam-даа төрүүчийн Tiny шиг зүгээр хапглаа зогсохгүй байгаа учраас ам нэлээд багасаа л байна. Айс. What'd you say? You said armlet, right? Sorry. Do you think it'll be for Апатон офлайн юу хүчтэй шүү. Энэ яса. Attack. I mean, look, neither do I. But attack time багасгацсан. I'm open to whatever idea. No, I mean, Апатон аяга хурдан зохиод байгаасан. За За нэг dive ингээ хэрэглүүлчихээр Phoenix-ыг алхаад амар байд ш. Одоо ингээ хамаагүй далчганаад байгаа байл чинь. I'm with you in the identity crisis though, by the way. I wanted to add that Abaddon reminds me a little bit, as an offlaner, mind you, of Bounty Hunter. Where for a while you're like, I'm not really sure what he's supposed to do. You clearly have Голын хоёр бол тунд skills. зөвхөлөө. The hero's objectively bad, but you go, I'm not really sure what you do post XYZ. Дээр Naga бас ялэмгүй илүү. Тогтой зэрэгээсээ гоё сэквэрлээ. Don't feel good anymore, because well, why would you like the only hero that feels good in that sense is like Brew, and he also brings some team. Starstorm. But I would say curiously enough, maybe. I agree with your points on Bounty Hunter, but I believe that's because they removed his Уул нь ингэж хийхгүй. There was a while where the shard was incredible. Дүүбүү ингэж скэл хиймээргүй маа да айл нь юм хийнгүүт нь хийгээд. It became a stun as well. Yeah, and like that was okay. I know what you do in these fights. I give vision, and then in the middle of the fights, I become this guy who you can't really ignore, but you can't really kill. You know? Yeah. Like you were like. За голын хоёр. Not really. That's it. Look, 15-7 This attack speed change has been the biggest thing. His shard. Апатон гоё нөө. Апатон бүр янз юм шүү дээ. Actually, were very major. The cast range changes moved them from being an actual save to just kind of a wishy-washy. 21-ийн last хайттай. Дээдлийн хоёр бас ялах маягтай. Биледи хоёр, дээдлийн хоёр.
that's at least that to me. Хоёр side lane хоёулаа дайжгүй байна. Tiny Ember хоёр яг л тэнцүү байна бүр. За snare. Хөрсөд дуурсан, полосон өсөрдөг байгаа. Мэдвэн хоёр тоглолт дараалаад. Дөрөвчийн тоглолт чинь полосон болчлоо. За доороос Аафу нэлээд байгаа юмтай. Дахиад ирж байгаа дахиад байхгүй. Resource байхгүй. DJ нэг fade bolt хийгээд нэг цохоод нэг fade bolt хийх юм байна. Яг араас нь гараад ирсэн дахиад нэг цохох юм байна. Харанхуулсан skill байгаагүй. Одоо энэ баг унтсан намар байсан өө. Сая Phoenix бол ингэж юу ч хийхгүй зогсож жохоор. Is he just gonna go for the full overlord? Maybe. За Chidori-г хөөгöd орсон ISS Sprout-н дээр Chidori өөрөө гацсан TP-дэд байгаа. DJ арай тоол байлаа да болно. Очоод нэг телкнээс ихэд бүр баларцсан NP байх байсан. Буцаа буугаад ирчлээ. Сая ингээл TP-дэг нэг зогсоочход бүр баларлаа штэ. Телепортейшнээр ботож болно. Тэгээ TP байхгүй. Алхаад хараад телепортейшнээр баг буцаж ирэх байсан болоо. Storm spam дат бодлосон. Ингэж бас амин үрж явахгүй бол Data 2-ыг хамаагүй жаргаж болохгүй. Ингэж амин үржиж Primal-наас kill хийх боломж олдно. За голын 2 6-гээр маш чухал болчихжээ. Midwan 2 дахь ундаа трейд киллэн дээр дүүбүг полосон унгаасан. Уул нэслип байхгүй л гол апуг rotation тайныг унгааснаар 3-2 килл ярьцтай. За Rune Ember дээр гарвал доор гарчлаа. DJ 2 гейм дараалаад Arcan Rune үдэ. DJ Tiny өгсөн ч гэсэн Ember Rune аваагүй гэдэг бас сайн мэдээтэй. Must be a weak stone. Very brittle to fire. Yeah. Энэ NP-с I wonder what Tiny's mineral composition is. Teams гоё фармлаагүй л. What's his number on that? За дээр дүүбгийн 2 дахь хөгөл болохоо тун ойрхон болсон. Snare дээр Warden пинглээд байна Jackie. Полсон нэг үсэрдэг байгаа. Онцгүй. And they're gonna get away with that. Dubu is a too easy a kill in this lane. There's not much you can do aside to prevent it. Raindrop дээр. Tiny эсрэг ер нь Raindrop авч ирсэн. Авч аюулгүй байдлаа хамгаасан л дээр. Тэ авлааш тоос гээд. Combo орцохоор өндөр damage ороод ирдэг. За Jackie дахиад гоё гараад ирлээ. Энэ гейм дээр бүр network-оор тэргүүлсэн гараад ирлээ. Дүүбө 2 онсон. Jackie тэр хоорондоо сайхан фармлж байгаа. Dominator авч тоглож байгаа юм байна Abaddon. Дүүбө дээр Fire Spirit-ийн шаардлагат байгаа. Нэмээ Sunray-ийн шаардлагат орж ирээд. NP бууж ирээд Cordon-ыг Sprout. Яасаа айхтар. Ясаа айхтар хөхтүүд бид нар чинь. Голын таварыг. За Phoenix өөрөө шийтгүүлсэн. Icarus dive хийсэн байсан. Ember бууж ирээд 8 Rune. За дүүбүү дахин бууж ирээд refill-д өгсөн. DD Rune гарцсан юм байна. Ember Rune харахгүй байгаа юм уу? Дэнайлад амжилтлаа. За DJ-ийн гоё тоглолт. Доогоор нь сая тойрж байгаа харагдсан. Ember ууг нь Wart-тай. Тэгээд Rune дээр бас Remnant-тай. Тэгээд яарахгүй байгаадсан л та. Tiny ойрт бол Ember дээр Silence, хажуунаас нь Fade Ball. Саяны DD-г авсан бол шал өөр штэ. Хэдэн kill. Denial ч гэсэн DJ-д баярлая да. Айс ингээд гой build хийд юм аа. Dominator авцсан.
За дүүбүү дахин өгөх тун ойрхон байна. NP буужраа 2 цохиод гэлэг үзээсэн. Javelin авцсан. Maelstrom төгссөн 4 ч Midway NP ч тэр 13 дээр арга Maelstrom авцсан уу яасан. Dom авцсан. Because the triangle got reduced to 2 camps, you'll see carries not wanting to go in triangle as early, and they want to stay in the bottom lane as much as possible. Шууд overlord авч тоглож байгаа махтаа айс. Гэхдээ шууд баситай гарцсан. Тэр нь тэгхгээлээс юм байна л да. Булаад аваад. That's fair, but I would argue that in this particular case, while that still rings true, I don't think Уг нэг pipe барьчвал гоё доо абадаа өөрөө зохихгүйгээр. Тэнагагийн илүүшнүүдийг бавталсан багийнхныгаа спортууд гэж амжилуулсан. За Bleed-ийн 3 гол. Тэр XP авч зогсоод байгаа. Phoenix-ийг мэдээд байгаа юм байна. Хөөгд орсон Phoenix дээшээ. За 12 рүүнд Mirana том бага амтай. Fadebolt-ийн Phoenix дээр харин хийчлээ DJ-сээ. Шөнөөс учраас сайн харахгүй байсан болов Icarus Dive-аар араас нь очиад нэг өргөө зогсоодсон байгаа. Яач удаа Midway нуулна. Onslaught хийсэн ч гэсэн Avalanche руу мөргөөд Rush Pit дотор гацчих юм. DJ Starstorm 2 унснаар key амжилттай Midway тэнд Silence-ыг гүйцээсэн юм байна. 2 Sport Die, энэ Chidori, Avalanche, Toss, Illusion зохиод байгаа. Йоо, Mirana-гийн үлт яг цагтаа орж ирж. Яг цагтаа нөө Fade нь орчлоо л доо. Яг нэг зохиол татлаа. За Абба бол жаргаж яваа. Аббадон бүр 5k нэтварттай. Бүх тоглогчдыг нэтвартаараа тэргүүлсэн. Last pick дарсных нэг ингэж л тоглол зүгээрсэн дээ. Голбол ингэж хэрэглэгдэхээр жоохон онцгүй байд шүү. Голбол хэрэглээд нэг ч kill байхгүй. Айл нь TP-дээ гарцсан. Avalanche, Cordan, Toss байгаа модоо шидсэн kill амжилттай. Blink таагаар дөгцсөн 1600 гол. They do skirmish fairly well, especially once Corden does get the Splink Dagger online, so, you know, adding more pressure. Blink гараад SMG жоох хэцүү болох бах. Blink-тэйгээ Rubik Silencer Abaddon нийлчихэд Abaddon ер нь спортууд амьдруулад очиход болоо авчихсан энэ хоёр бие султай л хоёр спорт байгаа. Абба Ногоос энэ Abaddon-ыг бас шууд ачаад алаад ах хэвээр байгаа шүү дээ. Алдгүй маяг ихэд эхлээд нэг bar time-ын шууд оруулаад. Тэг хүмүүс bar time-тэйгээ наач удаа өхөн гэдэг. Амьдруулаад нөгөөх нь бүр жагаагаад байдаг. Bleed-ийн 3 core гурлаа. Дорти 1 2 3. За Ember нөгөө нэг авах байсан дийдийг ямарсан авч 12 рүү дийд рүү гарснаар. Especially if you're not going to be able to use it to just get that extra poke harass or let extra little bit of heal in. But for now, I think if Bleed can keep creeps away from towers and keep their энэ хорны хийж байгаа юмнууд нь хараад байгаа. Dominator-ийн грипээ тийш анхаар татаа Searing Chain мэн баах юм хэл үжээснэ. Шинэ грип оруулаад авчирсан. Gold фидлгүйгээр. Сайн штэ байна. Одоо тоглож байгаа хамгийн огшин тоглогч нартай орно шүү ISS. ISS ч нас Puppet үе чадсан баг. 90 оных. За Jackie Ember таарсан Ember TT гэрлээ State of Beast-ийн харин яг дожж таарлаа. Айс зөрөө дайрч чинь Cordan ирж байгаа. Blink-тэй минь Avalanche Toss Midway дээр нэмээд Rubik сая. Remnant тулгаалсан байсан. 2 Rubik 2 Remnant орж ирээд Tesla ажиллаа да.
kill into mid one's the important Mid one. one It would have been nice to get that extra little bit That of was a gold. really good avalanche to do so. Oh yeah. За Maelstrom-тэй. Энэ дээр бас л энэ офлайн түрүүний офлайн явсан Midwanаас бараг сугараад байгаа юм шүү энэ би. Эмбер лөө шилдтэй учраас орохгүй байна. Shield Rain Drop-тэй. За 14 рүү харъя. Midwan нэмэгдээ боосон сум онцлоод хайныг. За авлаач эцэг Cordanыг onslaught хийж Midwan орж иж мөргөөд. Нэмээ цаашаа Rubik-ийг бүлрээ аслах гэсэн арай өрсөнгөө. Рүүн дээр ингэж Midwan хатрууд яг торгуулцаад идэв шүү. Рүүнээ харж гад өөр юм харахгүй. Сум хаашаа вэ гэдэг юм байна. Сум аль дээр хилцэн шүү дээ. Одоо орхон цаашаа. Би бол билет гэж бодож байна. Угаасаа өөрчлөхгүй. Нэг хэлсэн бол юуг өөрчлөхгүй шүү дээ. За өндөг ингээл хагалцдаг батартаа хабдаа. Яа, illusion руу навцсан байсан. Pulverize хийгээд тарга хабдаа унах тун ойрхон байна. Осгүй. Ember зайлаад өгчлөө сая. За тоорлцсон Ember дээр кило орлого амжилтгүй. Оо, айс энийг хөөж бод. NP-г өлтөд өгчлээ. NP-г өлт тооцоогүй байсан. NP-г өлт агаараас орж ирээд. Меранад нилэкс би өгчтэй. Сом билет рүү орсон штэ анда. Билет гэж коммент дээр бичмээр юм. Сом билет рүү орсон гэд. Usually are assuming that he is saving skill points in a situation like this. Ice finally did commit his skill points. It was like the first fight, and he's like, "Oh my god, I have extra skill points." Yeah, it was weird. And now he did take that 10 strength, 8 strength at level 10, and max the Curse of Avernus. That's the thing I was За thinking, бодоо. none of your points feel Overlord та bad барыг anymore. авцсан юм байна. You know, That situation. yeah. Роо хот амар болчихно. Сум No, I will dispel the shield. Time, it's fine. They won't You kill shouldn't him. die here. за Borwin ингээ оруулчихаар амар эд шүү. Time is the best you can do. SMG бас мэдээд байна мэдээд. That's okay. I think I was gonna say the same, and then went, it's fine. And then he's got Vlad's, right? So he'll heal up. За раунд 2 яваад ISS-ыг алхан дээ. He might die. Oh yeah. Полосон гой хойно очсон сум он. And he's За not янзыг going хэлээ to штэ. die before he 11 кил ярьцаа. delayed for another minute. Yeah, that's a bit more painful. So yeah, I mean he's just kind of being the target. He's again kind of an easy. За энэ тайны явуулан билеттэй болсон тайны шууд агнаа бас гоё юм байна да билет. So maybe if it's like the second time he's about to get his item, maybe you can make a case there. But I will say what Ice has failed to do is really apply a lot. Доогуур абадоноо бүршүүлээл. This tier 2 down bottom is looking Ганцаар явах юм. It looks like probably one wave of harass. Чидорыг соолоод нэг юм одоо байхгүй шүү. Зүгээр зэрэг гарах гэж ирсэн NP-тэй таарсан. Тэр ийм сони юм хийх. Ямар хэрэг байна. Good blocks. Yeah, very good blocks from Moon, but he won't get stunned. However, Cord has been body blocked for so long, they got enough damage to bring him down. Зүгээр line up-ыг харахад л уг нь та нэг хийх ойлгомжтой байгаа ч. Хоёр спортны юм рейнжэд. Beastmaster here? The worst Beastmaster. Yeah. Because now you don't have Prowl Roar. Okay, you save DJ. За DJ дээр апатик шил ороод ирсэн. Айс. Та жавар чадсангүй дээ. And oh, they get mid one. Okay, that's a kill there. Jackie's starting to do things. He's slowly coming online now with the Manta style immediately into the heart. He always likes to go. Late гарвал тэгэл Нага чангарчин. Апатон бол яг статс болцсон учраас. Апатон давхар зодсон ч уг нь болох л байсан юм байна да. Late гарвал арай илүү юм ихэн Rubik-ийн импакт бол хангалттай гарна. 20-та үрцэн Primal бас эхлээд тийм. Late гарсан ч юу билет гусчих юм байна. Collab гэж нэг after skill байгаа штэ Pulverize згсаашин BKB нэрж Pulverize згсаашин. Тэгээ яг наа чи illusion-д яг зориулсан баатар бол байхгүй байгаа. Yeah, no, I see your point. I mean, it's just, and that's less relevant later on in the game, where like just having a dispel is good.
За Bleed Corda өсөрж орсон. Нэг л чокродогч. I can supernova. We turn the fight, right? Like you want these big team fight spells in the beginning that you're enabling. But right now it's like it's nothing huge. Midwane-ыг олоод авсан тор байсангүй onslaught хийгээ явцсан байгаа. From behind. Ice is just tanking. Avalanche Ember дээр toss. BKB дарцсан. Moon өөр идэхтэй унах гээд байна. 100 damage-тэй. За өндөг цохиг гэхээр арай л хоцорчлоо. Өндгөн дээр stand бол Abaddon. Амин дүүрэн Chidori бууж ирээ өөрийгөө бэлгэлчихэж байгаа юм байна. Jackie амин дүүрэн хэвээр Song. За айс дахиад апот гişэл. Хүмүүс чинь Regent-тэй Ember байж. Ember-ийг яаж алах вэ? State of Business Merana оноход тун ойрхон. Ember дээр Avalanche toss. Ember silence болцсон. За Midwane орж ирээд Rubik-ийг гүйцээсэн. Ice-ыг бас гүйцээх гэдэг бат гişэл байгаа хэл та. 3-ыг нэгээр солилцоо. Huge win there for Bleed. That is a big one. I'm a little bit surprised SMG don't decide to wait for the second BKB. That would be from Midone in this case. This whole team fight is Jackie. Yeah, I mean it seemed like an opportunistic Reeve kill. They were авцсан. caught off guard by the smoke. Trask-ын юу гарч байгаа юм болов. Basically SSS was playing bait, right? I mean this is him at his best, I would say. Corda Merana-г олоод авцсан Avalanche тоосон дээр гүйцээгээд шууд TP аваад Glyph нэртэй хүн буугаад ирсэн. Chidori яран. Гой трейд хийлээ дээ. Corda айлаа фейлчлээ. Гэхдээ яаж мэдрэхтэй наа чинь Merana-г үнэрлээл яваадсан баг л та. I mean, let's not forget we had already been fighting for 20 seconds before this point in the replay had even started, and he barely just uses borrowed time there. I mean, yeah, there's that point that he made in that team fight, right? Which is we were talking about, well, what does Abaddon do over any other core? Okay. He tanks, right? And that's exactly what you need to do for that play. Like he is the best offlane tank you possibly have. Let me also. Ember уулын BKB авсан ч гэсэн Silencer үүдээс бас хэцүү байгаа. Silencer яг бүр яарчихгүй л бол BKB Force дарсныхан дарааг болоод дарсан ч бол. Дууртагтээ салааг байгаа хоёр баг ер нь энэ тэнцэг хүн байгаа. За муулаа чадаад дуурсан. Midwane BKB арай болоогүй зөрөөд наагаруугаар нэг үсэрсэн. Тэрхий хоолойгаа. Ward стат Jackie. За голов дуурч байна. Дүүбөр онцсон. ISS одоо цохихоор шийдэж байгаа юм байна. Редээс авах гээд. Overlord авангууд араас нь редээс авчт юм байна. 3 smoke SMG айл нь голообгүй тайныг барих гээд байна Chidori. Энэ Corda тайнагаар Corda-ны тоглолтын стайл нь тайны зохгүй л Chidori. За бүр BKB даржгаад рүүнээс гүйлчлээ. Arcane Rune. Arcane Rune рүү зөөр ингэж шонж штэ. За тэрийг ашиглаад Bleed Smoke Phoenix дээр Avalanche toss. За орж болно. Ийм ойрхон kill хийснийх. Short rush болно. Overlord Helm of Overlord байгаа. Энэ юу лээ? Ингээ хардаг болсон. За шууд баатарлаа төрүүжих шиг л Jackie-гийн бьюлд бол item бьюл бол яг илтгэх явах гээд байна. Midwane ороод ирсэн. BKB-тэй. За шууд дүүбүү гүйцээсэн бол Corda дээр Chidori BKB дараад цохоод байгаа. Song дарцсан. За одоо Avalanche-таад Chidori-г өөрийг нь авчнаа. Оо цаанаас тэгтээ Sandre энэ Phoenix бүр амар шарчлаа. Тайныга авралт байх. За 5-аа унж таарч байгаа юм да. 5-1-ийн солилцоо. Phoenix Abaddon өөрөө фокуслох болоо юм болох юм байна.
Ийг дараад хойноос нь шаардсан зүгээр. Trask дээр ч бүр амар шааруулсан шүү дээ. Tiny Strength Hero бас айхтар шааруулчлаа. Амар Phoenix амар пик гэсэн юм байна л да. За энэ Sharp-ыг харуулсан. Яг NP-г алгах чахад NP-гээс нөхөө удаагаад тэрэн дээрээ бүр яг шараа зогсчлоо. За H-тэй юм бэр. NP шууршлуудаа сатаник авч байгаа юм байна. 21.8 Кордан would have struggled. Clockwork, for example, another good example of these heroes that have these kind of mini stuns, like the avalanches, stuff like that prevent you from getting off your spells. But don't. Кордан Экос апртэ одоо BKB авахар шийдсэн. Гол амар шааруулж байна. Санрей дээр өгöd байгаа юм байна. За Келли орлоо. Амжилттай. Дүүб интэл авч чадсан уу чадаагүй юу? Just range өгөх хаа. За муула чаад дараад явсан. Явсангүй өөрсдөө бүр харуулчлаа. Пулврайз хийгээд Midwan гол. Бид нар энд байна. Actually, I didn't even take him down. It was just the initial damage. With a magic resistance. I mean, he has 18 damage too. ISS. He's a smart lad. He's a smart lad. I don't think he gets to be his Asian Dota and not be a smart lad. Энэ бас юу аваад байна? Ember бас Redness аваад байгаа юм. Ember Naga-гийн эсрэг гээд Redness аваад байгаа юм бах та. Тийм л юм шиг баг. Sacred-а бараг авцсан юм уу? Naga-гийн illusion 1270 гол айлдаа өгчээ. That would make sense. They do speak Korean in Korea. That's for sure I've heard. I can't speak it, so I wouldn't be able to know. I think Ice is going to have a lot better time in Phoenix-ийн damage бол амар. Not only is the Illusion-ыг and by the way, laaj. he's waiting on that 15 talent. Hold that thought. They're chasing for Corden. Takes a death here. Midwan хайгаад гүгээд байна. Бас гоё баар зооцсон юм бэ. Яг айлхаваа. Тэр хоёрын нь урд. He really wants to farm this last wave. It's a bit ambitious of him. Yeah, I don't know. I think he wanted to cut it. Кордор нөр их айтем авч тоглодог хүн байна л да. Тэгээд Nagas, yeah, it's for the Pearl Beast. Who roars? Stop roaring. Telekinesis back. He's just silenced himself, which means there's no arcane curse actually. So тэгээд ингэж тоглоод байна. Тэрнээс чинь Naga Abaddonтэй Tiny ингэж харагдаад хахад айлт нь ерөөс айх юм байхгүй байна. За яваад орцсон. Phoenix-ээр Silence өөрийгөө юулцсан. DJ өөрөө спратлуулчлаа. Naga NP BKB дарж тэпэтж гарсан. they don't have the availability of Supernova any longer. Yeah, good fight. SMG take the fight there without Moon being immediately in the vicinity. Oh, Rubik stole the onslaught. That's funny. Actually, that's the second time he stole it. He actually stole it in the Roche fight, and then he started pulverizing Midwan as well. Which is always so За funny. Апагийн Redness-аас гарцсан баха. 13 канитортой Ember-ийн It's just a great BKB Redness-тэй. Radiance. Overlord ч уг нь үнтэлтэй. Maybe on ice. Ice. No, that's not how it works. Yeah. Radiant. Oh. Тэгээ нэг Redness австай SMS авчвал. Radiant. Do you say dances or die? Die. Yeah? I would rather die than dance. So would you, apparently. Тэгээ доод лэнийг нөгөө Overlord-ороо бүшлээл. He's on my band. Өөрөө хойно гурван захиж фармлаа. Даам. Blocked on the phone. So Radiance on SMG-гийн зүс 3 smoke. advantage heavy in the favor. Age тосох 1 минут байгаа. Тэрийг бас ашиглчмаар л байгаа. Radiance here. Moon Radiance-тэй Giving you, it's got to give you something. Naga-гийн damage-ыг нэлээд бууруулна. Point of analysis. I don't know what it does, but it's an item, so that's a good thing. Кордон дээр Progression. хүн дуудгаар хэмжээ авсан. Шууд дөөр гарчихгүй л үтэй. Ember буугаад ирсэн байгаа. Хойноос нь Midwan хөөгээд орсон. Дүүбүү баригдаад. Corden is going to BKB TP away. Tiny BKB TP хийж байгаа юм байна. Дүүбүү. Яг ингээ харанхуур State of Peace chain хийхээр Medieval English lit. алдаж таарчаад байт юм аа. Энэ рүүн дээр BKB-гаас хэрэгж таарах болоо. University career. He's like, За Haste рүү найд авчиж байгаа юм байна. and your dad goes, I guess that's a decree? It does. Энэ Flame Guard-ийнхаа damage-ыг авцсан.
I suppose. Well, I'm curious what this item Talent tree шал өөр юм харагдаад байна. For the Abat. Фөрөөний харагдаад For the байна. Ember, I agree. I don't really. because it's 15 less damage. For Abat, it makes perfect sense. Yes, Шал for өөр it's a харагдаад. fairly standard item, right? Like when you play this hero. Авлаач damage. Especially at 65 damage talent, all of a sudden you guys get. Сатаникнаас гарах болж байгаа юм байна энэ бид. Not to mention he's got this Vlad sword. Сатаник дараад тэгээ хойноос нь шарлалтаар бас нөхөд өгөхөр дайжгүй тэсэх болов. Which is great against as an Abba, but as an Ember spirit, like you want to avoid being hit in the first place. За мөндө чадаад орсон. Phoenix өөрөө сайзаас дуучлаа сая. Тайныгаа бол салхитаал Cross dive-ийг гаргаж ирсэн. Ice. Жол дайжгүй. Ice is running down his enemies. I suppose the evasion. Тэ boots of bearing дараад хордлаад гүгээ гарчлаа. That might be his way of dealing with nothing. Яа энэ чинь амтнаас ингэ чинь өргөөд burst-д амжиж байгаа юм байна. Голофч хэрэггүй байсан сая. Jackie дээр дарсан юм уу? Дүүбүү. Корта даагардаад гарсан. DB дүүбүү яа DB их цаа. Дүүбүү TP out хийж байгаа. A redditor, but that was not a orchid. That was a full bloodthorn actually that Jackie's got finished up. And that was extremely pedantic. Which, well, it's not pedantic because you were just making a point about evasion, which bloodthorn gives you 100% accuracy. Корта wave гаргаж тоглодог юм байна. Ус тоглодог байхад нь ч гэсэн Storm, Ember, the Pango. On the internet called actually, where the whole point of the show is people correcting people and being technically right. And you are like 22-21 6 connector хийлэгтэй болсон. Double damage доор. Наагаач double damage ихтэй авахгүй. Tiny л хэрэгтэй л дээ. There's a lot of words. Gatekeeping. Was making a joke about the. No, I saw your joke. Boom Jackie. Медоник одоо тарцсан. Платформноо өргөцсөн. Овоо даймажсан. Зөрөөд BKB дүүбэг гүцэхээр шийдсэн. Эдван. Пүүлврээс 3 секунд cooldown тоостуулаад. Хөөе, цаанаас heal ороод байна. Пүүлврээс хийсэн. Дөөрөд хордуулсан байгаа. Дахиад heal ороод ирсэн. Хойно кордон дээр тун дайжгүй. DJ хариу очиж гүцээсэн юм байна. Зөрөө цонг дарсан Jackie TP out. Амцаа. За чидори үргэлжлүүлж хөөгөөд гэлэт нэрчсэн DJ өргөөд газар тавьж байгаа. Блинк байгаа. Блинктэй гарсан. За ингээд Kaya аваад Kaya санжтай. Тэгээд нэмээд агним шаардаа авчихна Ember. Нагагийн illusion бол бас хангалттай аргалчаар. Jackie энэ удаа баашаа авсан. Jim дүүбүүд өгöd 2 дахь рушаа одоо хүлээж байгаа 2 баг. Phoenix бас их гоё зайтай өндөглөөд байгаа болохоор нөө өндгийг хагалчихна гэдэг юм бол болохгүй л байгаа даа одоогор. Абдонтой ойрхон үгээс өндөглөхгүйгээ цааш чи мэдж байгаа л да. Чидори өөрөө AC авах шийдсэн. Нилэн танк. Хойноос шарлт орвол ер нь бас удаан тисчгээр л юм. Ice AC авах хэрэгтэй. Нэгэн тэгж аавар олж. Pipe авцраа дэнстэй. Бааш гэсэн байвал гоё доо. BKB control байхгүй гэх. It's like auras, but also damage, but also like it's kind of core and scaling. And the only thing that surprises me the most is how Зараа гарцсан байгаа хоёр багууд. Midwan дээр. SMG-г smoke төрүүлээд давгцсан. За зурж байгааг нь харахад яг араас нь тойрож байгаа. 15%. Yeah, alongside pipe it's stacked. Бэлэн биш байгаа. За шууд зөрөөд Phoenix дээр голоб дарсан байгаа. Голоб баг хоосон тэрлэгчлээ дээ. Jackie, Song.
За голоо байхгүй штэ. ISS-ийг л урдаа оруулж гаргах хэрэгтэй. Беранаг өргөсөн. Нэмж авлаанч ороод. За спортод байхгүй айлаа баг 4-4 гишүүнтэй. SMG шууд роо зөхөд гисэн. Oh, the courser's on course? Yeah. For the Roche? That's right. Is he gonna be able to force this? The course is... За авлаанч тоос Ember дээр цаанаас Gleipnir дээд Cordon BKB байхгүй лөө түрүүнд харсан шнэ. ISS Power of Time байгаа. За энэ би BKB-ээс дарлуугаар дайжгүй. Ember хараад ирсэн дүүрэнтэй. Tiny болсон. Чидори роо зөхөд. Age шарт роо. Ember шарт аваагүй байсан баг шүү. Jackie шууд illusion шиг өөрөө яваад ороод ирсэн. Саяас жүжигэн юм явж байна Ember дээр. Өргөсөн байгаа. Нэмээд onslaught-аар мөргсөн үгүйсэж амжаагүй. DJ өөрөө онц таарч байгаа юм байна. Jackie. За энэ Phoenix бас их юм хийж шүү. Өөрийгөө юу л дээ. За эхний аим унсан. Phoenix TV-д гарсан. Энэ 2 дахь унах гээд байна байх. Song дарсан. Song дарж сонлж гад. Дээр байгаа хүмүүсийг харъя. BKB дарна. BKB дарсан. За мэдвар хүнээ авах гэж орж ирээд. Торлуулчлаа BKB-нд дуусаад. Мэдвар яасан шидэтэй. Уг нь роо аваад ажиг болсон байсан тэгээд. Авсныхаа дараа ялагдаад. Сэвэр тэнцсэн байсан байж дортын зөрөө. Сая 2 кор, том кор унжах. 4 авах. Abyss авсан. Jackie типигүр баталгаатай зогсон. Building damage бол хангалттай байгаа. Абдон онгоос 3 зогчход Tower нөр одоо silence өөрсдөө бүгдээр attack speed авчихна. Тэр шаардлагуулна билээ кордон орох хэрэгтэй юм байна. Rubik дараачийн юм а бэлдээд байгаа юм байна ш. Тэр дээгүүр шахаж. Дээдлийн тэр хоёр нь унаагүй байгаа учраас цэргээ авчих гэдэг юм байна. Fire Spirit орж ирээд attack speed удаашруулад байгаа болохоор бас удаан байгаад байна. Max дээр Tiny өөрөө цохих хэрэгтэй. Tiny одоо яг юунаас шаагаад байгаа юм. Cordon-ы Tiny-г битгий Google дээрээ гэсэн. Гэтэ бол гоё бол тоглосонгүй. Гэтэ Шөөш гоё тоглолт өрнж болох байсан шүү дээ Tiny. Харин магадгүй SMG сая энэ орж ирж Midwan бол нэлээд шидэж шүү дээ. Гэхдээ эднэр тугаас хожоод ямар ч үнцэнгүй тоглолт шүү дээ. Fairly trivial fight honestly from there for Bleed. He thought he could try and fight into that and was just simply not the case with Moon as well not having BKB. He was not feeling confident to rejoin that fight. Гэтэ үгүй ч гэж магадгүй бас. Голын акшн авцсан. Доогуур нь Chidori айлынхаа гурвалжин дээр очиж дахиад алаад. За ямар дахиад юутэй дахиад алч. Ember агним гарсан байна. Гэтэ агнимтэй ч гэсэн. Агнимтэй хойшоо орж ирээд нэг авланж тоостуулах юм бол BKB дарсных нь араас нь Global Silence орж ирээд баларлаж шүү дээ. Айс Midwan-тай таарсан. Blink-ийн ой чи Blink-гүй л. TP-ийн зогсоочлоо. Нэмээ Searing Chain, Pulverize, DJ. Юу вэ? Midwan-чад. He already TP'd, right? So he just needs 50 mana. Yep, you're right. I thought about that as well. That does feel really bad, actually.
Because now you don't have mid one for this next defense. You can just push if you're bleed, right? Is something stopping you? Ер нь л их соолоо явд юм байна. Тэгээ ганц юм бидэд яг ингэж л аргаад байгаа хэл та. Яг иймэрхүү драфт хийсэн үед бол хэцүү л юм байна. Кордон ингээ ганцаараа тоглоод байвал. Ганц барьдаг хүн. За нэмээд full ride. Kill амжилттай. Скадигийн гол бэлэн болсон. Хоёр кора зөв зүгээр ингэж явж байгаа л алдчихлаа. AC бэлэн болсон. Айс зүгээр ганцаараа шууд ороод. Энэ амтнаас апатик шилдэд аваад байдаг болохоор. Ямар үдцсэн юм бэ? Авлаач пост жамжааг өөрөөр рүүтлүүлсэн кордон форстуудад гарцсан байгаа. За AC-гийн авраа орц тайны ч сурдан зохиол. Midwan өргүүлсэн өөрийн pulverize газар саваад байна. Дахиад онцлаа Midwan. За одоо энэ би бас гарахгүй л дээ энэ Abyss л байгаа. BKB байхгүй нэг сатаник дарна. Сатаник дарлаг онцлж байгаа юм уу? За GG. Яа, Билиди 2-0 руу орсон хүмүүс бол нэгээр гараад ямар ч шалгаагүй шүү дээ. Надад ч мажор л орж байгаа юм чи, мажорт л шалгарч байгаа юм чи. Яг юу, DPC оноогоо бодвол ашигтай л даа уг нь. DPC оноо гэж нэг юм байгаа шүү дээ. TI-д орохоо бодох юм бол. Тэд чадлаа байл. Тэдэргүү TI-д орчин дөө. DPC оноо. За Билид өөрсдөө олсон. Удирлын төгсгөл. Гэтэ яг иймэрхүү төрлийн драфтаар Билид тоглолол яг учир дутагдaltaй л харагч байна. Ганц барьдаг тайны ингээ фармлаад ганцаараа лейн гаргаалга болчихно. Тэгээ Абадо Нагатай Rubik Silencer яах юм бэ? Уул нь яг хоёр спортоо хөдөлцөөл тайны ярьцгаад mid game-ийг бүр илүү болох боломж байсан. Нөгөө хоёр нугасаа даамарсан юмнууд фармлцлаа гэлээ. DPC оноо за 240 оноо авах юм байна. 160-аар бага. Наадвал чин SMG гэхдээ өөртөө угаасаа талаанд хожигдсон. Тэгэхээр бараг л DPC оноо яг энэ оноогоо л авч таарах байсан л да. Yeah, bleed through a wrench in the works. A lot of people did Batum pick, which I think worked well. I think game one, you can't, I don't know, if they were trying new things out or whatever, but it wasn't the full seriousness that you would expect from SMG, honestly. I don't think that Juggernaut matters a lot, but in game two, you can't really say that, and Bleed played a fantastic game too. More importantly, you're actually seeing Bleed actually falling into their own as well. They seem to be finding strategies that work, that also are a little bit off meta, which is great, because you need that defines a team much more so than just copying the meta, and like you said, Corden is coming to his own a little bit more into this. Geek гаргаа. Very excited what awaits him in the last game this season. Geek яах вэ? Geek бас анхны хойш авцсан. Geek Polaris бол зайлна заяа. Одоо энэ Blacklist Bleed 2 Blacklist Polaris бол ажигдахгүй болох. Тэгэхээр Bleed талооны тоглолт чухал юм байна. Тэгээ Geek өөртөө бас талооныг хожих хэрэгтэй. Талоо энэ хоёрыг хоёуланг нь хожчихвол Bleed үлдээд Geek та зайлах юм байна да. In this league if they want to directly qualify for TI, because that's still a very real possibility for them, and now at this point they can no longer get first place in this league. I mean, yeah, no. Bleed-ийн 2-0 руу орсон хүмүүс баяцсан байц. And that's if Talon also loses. Зүгээр хожно гэхэд юу байсан мэт те. Looking at Bleed. No, that will be the result of tomorrow, or the result of the end of the season, when if Bleed manages to beat the top dogs, in their last two games. Unfortunately, they're just doing it one step too late, because this was kind of what Talon were doing in Tour 1. They were not that great at the beginning, and then in the final week, they turned it around
and managed to qualify for the major through tiebreakers. Зүгээр хожно гэж ороход 4-5-тай яваад байх шүү гэсэн шүү дээ. I think that's like still important to know because like you know you're not gonna qualify, but like you still try your best. You still do whatever you can, right, to stay like above. За энийг хальт эхлүүлчихэл. But then I feel these two games the drafts just a little bit fast to me from SMG side. A little bit. Okay, how so? Because I feel like they're playing comfort. They're playing now Lizard where they're always together as a 5-man, and then that could be part of the reason why they're not really. За энийг нэг 30 минут үзчихэл дуусгая да. I can talk about this identity and all that stuff, but in the end it comes down to how they're performing, how they're utilizing. За Rubik авсан. Entity. Rubik-ээр ихсэн магад сая хожицсон штэ хоёр. Зөрөө Silencer Pango. Objectively, 3 best teams so far. And now they're playing versus Orido Thunder. Entity бол Orido Thunder-ыг аваа залчлаа гэж бодоод байгаа штэ. Do you think a little too heavily on the Invoker? Sometimes it comes out in this first phase. Like we've seen them pick Invoker in this spot before. It's gonna be Beast. I'm happy they didn't. I really like the fact they got Beast here. I think they're playing versus a Silencer, like right, like going Invoker here. The shot Beast Master орж ирж байгаа юм байна. Orido is literally asking you to pick Invoker. They went Silencer Pango. Like two heroes you really hate playing against. So Юу Beast үлээ. I'm happy because like in previous games, Entity would have this kind of bravado attitude with the heroes, like just pick it. We go. Шууд пүшлэл тоглож гэж байгаа юм л да Entity. За Beast авсных TB ондож болно. Stark онцсон. Orido Thunder нь их Stark авдаг баг байлаа л да. Yeah, Entity a very strong stable opening that should be able to play into and counter Orido quite nicely. I have to say I do like Silencer into Rubik anyway. Like throughout the game, like global silence or just using last word on him, always decent. You can also combo this with some Naga on Orido Thunders. Like you can get that kind of hero into the beast. You can finalize your draft really nicely against this opener of Entity. I want to circle all the way back to the first phase bans. We didn't get to talk about them yet. Disruptor and Phoenix. Thanks, guys. За Stark онцсон. TB supports now in the first phase bans. Beast авсан байгаа TB ванддаг. Orido Thunder ч өөр юу авдаг лээ. A lot of respect towards Orido. They've been playing it quite a lot. They've played it nicely on Kaori, and it's one of those picks where you kind of stabilize or you unweaken back. We have to unwind. За Morph бандсан. It just again it stabilizes your draft. Сүхэ спамдаад Rubik-ос спамдаад тоглож учраас TB би гайгүй гэж бодож байгаа юм болоо. Morph сэргээр шахаад өөдс нөхгүй байгаад байж боломжтой. It's a Phoenix. You have to react to it slightly, which then means you have higher value of your big counter picks down the line. Пак вандсан. Pango норыг мэдл юм байна да. Энэ noob гэдэг гар тоглоод байдаг мэд. Шууд mid Pango болохоор Pack л ондж байгаа л гэт. За NP онцсон. Өөртөө пушлах учраас айлхаа пушийг багасгаж байгаа. NP ондж. Exactly. So it's like we just ban it, we pick our Rubik, we now play a really nice open game. We get to have our own style rather than still being reactionary straight off the bat. Exactly. For me, I'd rather ban the Pango. Андаа ингээ за банда даун. Orido Thunders. Clock. Дөрвийн Silencer юм бах та. 5-ын Clock Beast руу дарж байгаа л да. Боор гараад ирэхт нь Patrias олдороо явж ороод алдсан. За Wild Axe-араа тоглосон ч гэсэн Clock-ээр хажуунаас нь орж ирээд дарамттай байдаг. At the same second, now you have Elder Titan for the armor. You have Beastmaster to buff the TA up. Ёо юу вэ? TA ямар сонирн баатар дараад. За баатсан нь гоё л батлаа. TA Beast гоё. ET support харин. Айл нь initiate-ийг ороод ирнэ. It's interesting that he is getting so much priority.
big boy. TMBK би ч хурдан гарчна. 5 just briefcasing people down. Айл нь бол hook shot, юу hook shot roll хийгээл ороод ирж шүү дээ. ET secures the TA. You get Dragonlance Deso. You're gonna want to go Roshan, sweep the map, and Urudu's lineup. If they aren't netting kills, they will feel horrendous against any group up. Like За TB бол гоё л. Гэтэ TB орж ирнэ гээд ET дарж байж магадгүй л entity. TB ч өөр бас entity ET Elder Titan чинь TB-ийн armor-ыг тэгэл base armor өндөртэй батрыг base armor-ыг тэглэхээр TB мах биш болчихдог л доо. Тэгээ тэрийг таахгүй шууд дарахаар л юм да. За Darkseer Clock Darkseer өнөөдөр бүр яасыг харж байна. Pango mid болсон. Darkseer яг л гоё. Оройд таандарсан драфт бол гоё л байна. Эхний дөрөв. Темпларын кодер мөн Beast-ээс ирсэн Darkseer гоё. Do you remember the old ET? Okay, so I cast the spirit. Yep. Now moving this way. Yep. Now move this way. Yeah, let's go. За нэмээд ямар carry орж ирвэл. Dude, what is this panel that I have today? I don't know. I thought I'd just play into his thing. I was waiting for you to give some delivery. Carry угаасаа тэгээ дарахгүй байгаад бодоход TB бол автгүй л юм байл үү дээ. Yes. Anyway, I dislike it with ET-ийг тоохгүй шууд TB дарж болохоор Oh, you think it's just going to be very easy for entity him to not have this done? ямар баг их үү? Yeah. There's nothing to set up for him. Одоо тэгэхээр silencer 5 гэсэн үг шүү дээ. Anyways, already they got plenty of setup. 5-ын silencer. Oh god. Thanks, Lizard. Yeah, so in regards to Urdu, they go for Drove. in lane. It's going to be really nice against Templar. Drove silencer хоёрыг жаргаачих байсан юм шүү. It's a very formidable. Darkseer-ийг арай silencer нь бол энчгүй л хэлэх. It will just give you that get up and go mentality that they need on Urdu, and they now just need that big carry behind. Because I think these four heroes, they can deal with entities going for Roshan. Because if they go to Roshan early, there's going to be a wall. There'll be rocket flare to scout you out. So I think Urdu have answered quite nicely. За patch бандсан. Энэ юу вэ? Because as long as they can contest first. Mid Templar л гэж бодоод байгаа юм л да. Reddit Anders. Ватсан их patch тоглоод байдаг. Тэ patch дээр ирчвэл Darkseer Clock-ийг клаачна. Угаасаа өөрөө хүүд мүд авчдаг баатарлаа. Дагним гараад ирчихэр өөрөө нэг wall-ийн illusion өөрийнхөө illusion patch цохиулаад байхгүй. Өөр skill-ээр алчих учраас. Patch бол гоё банд юм байна л да. Тэгээ Templar mid тоглох үлээ. Stormer тоглоно. Мид болж болох юм байна. Darkseer угаасаа өөрөө дожлж явахыг хүссэн шүү дээ. Тэгээ Watson бас аль аль нь тоглоно нэр. Stormer. Гэтэ hover авсан баха. Stormer ч одоо Invoker, Pango, Batrider. I don't think that if you're Urdu, you don't really have to think that hard. It's one or the other. They banned out Pudge, which is again the carry that you often see. They banned out Monkey, another carry that you see. За Monkey бандсан. Templar-ыг бол шууд mid л гэж бодож байгаа юм байна. Pango-г хараад арсан учраас тэгж бодоод байгаа юм уу? За одоо л харъя. I'd just be surprised if ETTA can win a lane against Clock Darkseer. Like even if you get some like level 1 meld and get a quick kill, the inevitable level 3 of this off lane will just slaughter. I don't think you should win that ever. No. Doesn't feel that way. You like for ET and TA to win that lane, Darkseer and Clockwork. Entity ямар сонголт их вэ? Mid дээр гэвэл Pango-г лаачдаг. It's not as if you're enabling some big spellcaster hero in your team, right? It's a TA. Уул нь яг иймэрхүү драфт эсрэг Brewmaster л гоё юм ба. Okay, they go void. Оо. I mean, it's good for the lane. Faceless void гэнэ. Gives me concern for the big picture, right? The mid Templar void carry. Like Beast wants to farm ancients now, but TA does as well. So Void carry бол яг унаад байхгүй бас Pango control чинь гоё байж болох талтай. There's a lot of backwards playing hero cores on entity. Гэхдээ нэг Greaves-тэй hook shot-тай golf-тай гэхэр нэлээд аргуул болчихоо да.
Нага бандцсан. Оройдоо Thunders TB бол стил байсаар байгаа даа. Void эсрэгөөр урсаад арж болно. The building damage байхгүй болчихсон доо. Тэгэхээр TA 2000 гэ тоглож байгаа оройдоо Thunders-ийн mid carry. Yeah, I was gonna say, is there a realm where like Beast comes out on lane, he's on top, and then he's the one that runs around with the support? That's possible. Like he За юу авах юм бол та. Эхний авсан дөрвөн баатар нь бол сайхан байлдаг дөрвөн баатар байгаа шүү дээ оройдоо Thunders. Maybe play the game a little bit more active. I'd hate that. I mean, that's not what the hero is picked for anymore, but maybe possible. And then you wait for Faceless Void. Well, instead of talking about what we don't like on Entity, what do we want for Order Thunders? Do we like За TB орчихсон. You said Naga or TB. It was going to be one of the two illusions. TB. Does it have a lot more faith than for Ordu? Like they go in the direction we thought. It's very easy to execute. It's going to be good for them. There aren't too many holes in their draft. Entity ямар амар гэрээтэй draft гэж вэ? How they play the lanes, how they sweep across the map. There will be that one issue where if they play Chrono дээр л TB-г лаалах гэж үзэн. Watson, Fishman, дээдлийн лейн. Гэтэ дайжгүй явчих шээ. Void л дээдлийн лейндээ бол дайжгүй явчихна. Templar Pangog бас илүүрхэж таарах болоо. Доор бас laning stage бол дайжгүй ч юм уу? Яг midgame дээр нөгөө нэг Grips авцсан тайминг дээр нь жоох эвгүрх байх. Midgame л жоох алуул таарах бах та. Тэгээ BKB Void BKB гарсны дараа Void Chrono-го игээд явчихна. Тэр үед харин гаднаас damage, Rubik-ийн damage. Maybe around the first Roshan, you kind of feel the momentum of the game. So I'd say first Roshan is the indicator for this. Pangoгийн control 2 уг нь байгаа. Roar Chrono 2 control байгаа. I want to let you in a little secret, Twitch chat. You get to do what you do best. You get to spam. You can wish a happy birthday to OD Pixel as he is casting this series, and it is his birthday with Pog. Happy birthday. Thank you very much, Nat, and of course, thank you very much, Twitch chat, for whatever you're spamming. Hopefully, something nice. Templar mid-game дээр нэлээд заах та. Western Europe-ийн хөснөх дөө. Some concerns for what Entity's trying to do. Do you sort of agree with that this time around? Yeah, I mean, I did put in my prediction of, I guess, apparently not to go for Ordu yesterday or something like that, but the way they've set themselves up today, I like their draft quite a bit. I think their opening pick was really interesting. They're like, pick this Invoker. Ийм байгаа штэ. Set style that they want to go for. Энэ хоёр хоёулаа 2-3 тай баг удаа. Хоцсон баг нь 3-3 болчихно. Very farm heavy draft. Beastmaster, TA, Void, all three cores do want to sit back and get some Ancients at least for some time. Beast, of course, gets that timing quickly, but he's going to be taking away those stacks from the TA. So we'll see how this happens, because also Stormstormer doesn't usually play this. Yeah, so let's have a look. definitely a bit of a change-up coming out from the side of Entity. Бүр late дээр бол Where the Entity's draft ended, did you sort of get the vibe that Entity this was the хожчихноо. direction they were going, or do you think they sort of got Mid-game л гоё даах хэрэгтэй нэ Entity. I think they got kind of pushed into it because they Бас гайгүй даавчих боломжтой л доо. versus this Darks here. We don't want to have this TA safe lane. We're looking for some carry that actually does well in the matchup in the lane in particular. ET гоё тоглоод араас станаад байвал. Few options left. Gives them, of course, great late game scaling, and it actually makes the ET actually looks better than when it was picked. Where it was picked, this was like, ooh, this is a weird ET pick because there's nothing really that he's countering. Now he has a setup for his splitter, and he actually has potential versus the Tower Blader in a way if he gets to that point. So there's some positives, there's some negatives. I think a lot of it's going to be done to execution, and I think Oradu, like T said right at the end there, I think I agree with him completely. It's their game to lose. And look at some of these matchups as well. I mean, as you say, getting to see Stormer take the TA mid this game against the Pango, right? How does this kind of go? I haven't seen this one too much in the recently, to be honest with you. Used to be kind of like TA would do fine, but I think За тоглолт гэсэн. Void-ийн lane бас дайжгаар гэж. It's been hurt because the shield crash changed, but yeah, I thought he'll just be able to get that farm in. Ooh, a D-ward. ET хэд онохох. One from Kaori. They're actually just blocking the camps. So they put the sentries as we've seen so much versus the Beastmasters. He actually gets a D-ward with it too. That's a dream. Yeah, that's a little bit of a bonus. Yeah. See how the side lane goes. Obviously with the pick of the Void, I imagine Entity now, they have managed to sort of get away with the lane up top that they could do okay right against this Darkseer Clockwork, or does it still kind of get a little difficult?
It still might be a little difficult. You have to just play really well around your time walks. I think if they're able to like double up these waves when you hit especially level 3 on Darks here and you play off of that, then you can pressure this Void, but we'll see if Entity's able to withstand that pressure. See how well the terribly can deal with the pressure down bottom. She wants a couple of levels are in for the Rubik Beastmaster. Will be a lot of spam. Sure will. Looking at how much regen they've got prepared. Okay, they've got a lot. Kaori's got 5 tangos to go beat over TI 2000. So they know what they're going to be playing versus in that matchup. Yeah, it looks like at the moment, yeah, TA. I mean, TA should be able to get most of these last hits first noob. You actually just go meld and hit him. So put him at 0 armor. But same thing said for noob. Doing decent. No one really being left behind in the first 2 whips. Yeah, you imagine it should be. Is it easy? Is it going to be easy enough for Entity to sort of get that triangle set up? I mean, will they? Do you imagine they will catch wind of the fact that camp's blocked pretty early? Yeah, I think so. I mean, we're probably going to see. За sorry guys. Гарахаар болсон. Үтчихсэн хүмүүсээс явж. Гэрээ. Гарах ажилтаа болсон энэ тоглолтыг каст хийсэн амжихааргүй юм байна. Энэ тоглолт бүр ультра лейт төр бол яач нэгж бодож. Entity очиж. Mid game л жоох хэцүү байх болов. Mid game-ийг stomp-од давчвал. Бол очичнаа очиж. Нэг кронод дээр TP-г алдаг болчиход гаднаасаа бас байхгүй шүү дээ. За bye guys. Bye. Sorry.